Badenw sitanɛ mana don a la kaban a bɛ tiɲɛ. Sitanɛ mana don a la kaban balemaw sitanɛ mana don a la kaban o b'a tiɲɛ. Sitanɛ mana don a la kaban badenw sitanɛ mana don a la kaban a bɛ tiɲɛ. Sitanɛ mana don a la a mana don cɛ n'a muso bɛnnen na o cɛ bɛ tiɲɛ. Sitanɛ mana don a la a mana don balima fila bɛnnen na o cɛ bɛ tiɲɛ. Sitanɛ mana don a la a mana don jamana fila bɛnnen na o cɛ bɛ tiɲɛ. Sitanɛ mana don a la kaban Burahima sitanɛ mana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما المرة جوني تعالى من جماعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنكلين قفك الله سبحانه وتعالى تنتو كما سيئن ولي من دوك بركة داك نعمة بلجلنا كدري كشين نعمة بركة أقوتي أدفون كتيجا ولكن محمد عليه الصلاة والسلام أما إذا لك أصول بورك رجل لانو رجو نيتاي Radio Nyata sigira bene merci wali buguma ka ko 300 logement la commune tourna kono Bamako abata 103.3 MHz internet sambe www.radionyata.net amba bela jale info abe yoro mina na usole na Radio Nyata la watina jawni muso dem sa ani mabakoro koni ansele yanga nyogon ladi kanaka do kun kono on la dimi do betalike ani nyogon che ko nyewula gale ya munumbe nyogon tambaliya munumbe dembaliya munumbe hakli mun ko le nyogon ko balma yaw bola ri ñogon yaw bola ri ñogon yaw bola o na ñogon daw ma kara mo be ci ma so kono do ko nda ban wakati wala parce que na amena ñogon blasira fu mo muy kon nana ni wakati na bi de dimanche do ni bana février kalo sle mo wa ani kelema Allah subhanahu wa ta'ala ka jiya kon nana ni wo kene sigi so lahi awiye an kara mo mi sera kene ka no ustad hudiye ana le na paraw damne na kara fe mele man kara mo wosse du kulbali bulo mbayni Allah subhanahu wa ta'ala halim yebbe mati ala kan be so ma fotaw ni ka tawfiq le nabbe na jelena yan nga karam goto ci kene kaya anan karam wo hudu be baray damne cheikhut assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام لإذاعة التقدم إذاعة نيتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمبر ما سلامو أمني راديو نيتا لما بغوي أمني كان نغوي وكرا الدنيا يرو يرو جاء مسو دمسا ما قربا abe fole ko fani islamia ka foli kan yimai ama foko an klina herela wala kan shi herela ala ka so iman kan bela jeli ala ka limenas patelu ndama ala kan fara jeli ka ala kan fara kishjon kan ame jenga do ke an ga furu ala ka bendo furu so bela jelena kan won famu do furu so bela jelen kono munu no ka furu du susma be ala ka do fara du susma kan munun ta ne gɛlɛya be ala ka gɛlɛya in ko fali herala ka fali ɲɔgɔn famu ni ɲɔgɔn sutura la wa munun ka furu ko gɛlɛyalen no no be ka furu ɲini cɛw la musow la an bɛ dugawu kɛ nin bɛɛ ye ala ka bɔda ɲuman da bɛɛ lajɛlen ma ala ka furu ɲuman di o bɛɛ lajɛlen ma furu minnu siri la bi an bɛ dugawu kɛ ala ka ni kunnaja bala ka ni si bala ka ni dususumaw bɛn minnu fana taw dɔgɔdalen no ala ka bɛɛ se hɛrɛ ani baden na ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye ka bɛɛ lajɛlen sutura ni an sela an ka ɲɔgɔn bilasira kɛnɛ kan ɲɔgɔn bilasira min dawulen no an yɛrɛ ka du bɛ diya an ka sigi bɛ diya cogoya mun na surtout mun ye furu yɔrɔ ye an ka laɲini ye a ka kɛ furu tututu ye badabada fo ka taa se aljanna doli ma ala k'o nɔgɔya ani an baden silamɛ bɛɛ lajɛlen y'an ka bi kumaɲɛbila ye fɛn mun ye o de ye an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka ɲɔgɔn bila sigiɲɔgɔnya minɛn kɔnɔ furu ɲɔgɔn a jateminɛ ko furu ɲɔgɔn dɔ in ye e sigiɲɔgɔn ye aw minnu bɛ sinaya la aw ka ɲɔgɔn jate k'a fɔ k'a ye sigiɲɔgɔnmaw ye kansinamusoya a ye sigiɲɔgɔnmaw ye du kelen kɔnɔ yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ ka ɲɔgɔn bila k'a fɔ k'a ye sigiɲɔgɔnma de ye
ka sayne sigi nyogoni hal na soro o be shi sokle ngono parce que fulle be nyogoma ma ka nyogon jatibla ka fo kay nyogon sigi nyogon o be baranu ka obulu sigi nyogon ni fembay remay sigi nyogon fo ka gela kusbe alakra ko sallallahu alaihi wasallam ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه كو جبريل ما فرا أبتوك لدلي كون دالما كاتوكا سرنغالي كون فو علي سيجونغا كونينا فالير نانا ميري أير كنوكا توتورا دوني على كرابنا فالي صلى الله عليه وسلم كافوني إفاتورا إسجونغا بسيكا إتشنتا أتوتورا دوني نرو أوليكنا فوكن مفو علي wa siginoi fen siginoi fen bay alakra sallallahu alaihi wasallam andalaka kal alala pushan sa hu wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min kwa ba kal alala matili min ya joni abakal alala matili min ya joni abakal alala matili min ya joni kana sa tunu wana sahaba bela jelen ka ba ko ala beba do alakra de asadiqul masduq naye kuma min fo tienu bedani bada aya kaliwa ma kalu kuma andale bada ko tienu meni ala kara ya kali kadda o bekan kanga majoro kadlega ko wallahi ma tali min join fo shan safa o kuma man kila man ya rasulullah ko tiye join qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqa mami alayhi gino hakla tigalin ta ka baka toro soralima moraka fo kuma damna ko nanga hakli tola bega e baraka nyogon e furu nyogon bega nyogon bla sigi nyogon amine kono aw fla be furu may ay nyogon sigi nyogon aw de isna musumay ay nyogon sigi nyogon ay kan sna musumay ay nyogon sigi nyogon bram su fini bram su koroba ay nyogon sigi nyogon balimo ay nyogon sigi nyogon sigida barakero anaya bla ini mambe nyogon ka wati kunu ndo kana wat be nyogon sigi nyogon nay sigi nyogon ja timne ala kramin fala odeni wallahi matili mena joni mami sigi nyogon hakila telente ka baka toroma na fara ede furu nyogon klema na boka bi ika toroma sama ode be balala so ne ga torona na alaski ni meni oyi na fara ede baraka nyogon na fara ede balwamso ne esna msoi na fara ede kansna mso na fara ko ede bramso yani bekoni besra na ika torona ka balonya ne ga torona baloma se mashima ode be balada madona ala kara fana sallallahu alaihi wasallam ay kingari gelefo kala jaba geleman bafo mai mami adama dembe yayi ka toy kadaka etika asharri telmaka ka toroka cha atka toroka bu be ke toy kadaka ka toroka bu kujuku no kara mamuna o kuna ngoyede kake e ko e sharrun nas ya adama donga ma jugude mami be ke toy telmaka ka fari ga ko man ka kelemadi yani sigidala du kono yoro bede be sra enye idaka jugu ka kelete ban yani ka fembe ga jugu o koni o tibe sigala harade ala kan kishuma walizalik aminyo on ladi wal sayni ngallasha awga la ga nyon koro furu ngala nay nyon bla sigi nyon minen kono ka sane sigi nyon ni o haka bene kan o no furu fana faralokan o bona haka be farokan karsai nesigi nyogonde ni brea fana faralokan o hakabe bren ko sbe kasa nesigi nyogone barga nyoga fana faralokan herebe do kunana ngadon mo be kuma do fay wali saka ba ko sigi nyogon nyumay ko fennani be ka o fennani koroshi ne o fennani koroshi ka sigi kono akara ka furu sigi akara ka balimaya sigi akara ka sigi nyuare sigi akara baraka nyuga sigi nala sanama ebe ba kono e kun korotale dunya en kono ebe ba kono e kun korotale lahara do fanana wala rebe kumbe ko mansur alabulu fennani ko de wole ko sigi nyugo nyuma o fala fala e munyi e ga nyuma ke kanye she sigi nyugo ma fon fento e ko nyuma o nye she sigi nyugo ma e sigi nyugo mi e furu nyugo mi nye balimai munye ibrahim munye akara suuspe ala e ni ka aka nyugo sigi nyugo fambi to ko nyumaya o taga nya shati la mo ma o follow flana e munyi e ka e jigi bo atrika juru salika ewe mankare na e manke ya fora bananga na man manke fona e te ka man keli de aleta keli la e
ete ga ɲuman kɛli den ale ka juru sarali la bi ma ne daga nin kɛ karisa ye wa fana tɛ k'a ɲɔgɔn kɛɲɛ ne dun tɛ naloma ye n fana b'a dabila o kɔrɔ ye e tɛ mɔgɔ ɲuman ye e tɛ sigiɲɔgɔn ɲuman ye hatta sindiya tuguli la kɛra ko laysa alwasilu bil mukafi sindiya tugubaga tɛ maa min bɛ juru sara de kɛ nin kɛra n ye n b'o juru sara n'a ma kɛ n fana tɛ juru sara la walakin ɲuman ne balimaya la sindiya la furuɲɔgɔnya la fɛn o fɛn na min e bɛ ɲuman kɛ wa e tɛ a fɔ ko f'a t'i ka o ɲuman juru sara n'a y'a kɛ a fɔra bala nka n'a ma kɛ fana e ka ɲuman tigɛ o kama o ye filanan ye sabanan ye jumɛn ye e bɛ e yɛrɛ minɛ ka bɔ a tɔɔrɔ ma kana to ka tɔɔrɔ ka s'a ma fɛn o fɛn tɔgɔ ye tɔɔrɔ ko e se b'a la e b'a bali o kana se e sigiɲɔgɔn ma e sigiɲɔgɔn min ye furuɲɔgɔn ye mun ye balima ye mun ye ka fɛn o fɛn ala y'aw kɛ ɲɔgɔn sigiɲɔgɔn ye e bɛ ka tɔɔrɔ balama e se ko damajira bɛɛ nanna ye jumɛn ye wa ni ala y'a kɛ n'ale ye tɔɔrɔ ta ka ɲɛsin ma e b'a kunbɛn ni sabali de ye e ka tɔɔrɔ tɛ s'a ma o ye tiɲɛ ye nka n'ale ye tɔɔrɔ ta ka ɲɛsin ma e k'a kunbɛn ni sabali ye o kɔrɔ ye madama ne ka tɔɔrɔ tɛ se ale ma n'ale ye tɔɔrɔ ta ka ɲɛsin ma dɔn ne fana bɛ n ta sara n'o kɛra yani e ma kɛ balima ɲuman ye e ma kɛ sigiɲɔgɔn ɲuman ye lakin e b'a kunbɛn ni sabali de ye sabali in kɔrɔ tɛ ko e tɛ sira ta sira min bɛ tɔɔrɔ in bɔ i da la naam sira min bɛ se ka tɔɔrɔ in bɔ i da la k'a sɔrɔ a ma kɛ ne ka juru sara ye i kan ka o sira ta sariya b'o jɛn de ma lakin fo n ka n ta de sara n'o kɛra e bɔra sigiɲɔgɔn ɲumanya kɔnɔ donc fɛn naani no e bɛ ɲuman k'a tigilamɔgɔ ye wa e tɛ digi da a ka juru sarali kan e bɛ ka juguman bali ka bɔ a ma n'ale ye juguman lase ma i b'a kunbɛn ni sabali ye wa n'an ye nin kɛ an ka furu kɔnɔ n'an ye nin kɛ an ka sigidaw la an ka baarakɛyɔrɔ la a ka ca la ala bɛna ni hɛrɛ caman ye ka d'aw ma idan an bɛ jɛ ka dugawu kɛ sigiɲɔgɔnya ɲuman ala ka anw kɛ o kɛbaga ye wa ala k'anw fana gɛrɛsɛgɛ sigiɲɔgɔn ɲuman na tuma dɔ la adamaden e ɲɛna cogo o cogo nka ni e sigiɲɔgɔn ma kɛ maa ɲuman ye don dɔ la a bɛ da don kuma na dɛ e yɛrɛ minɛ cogo o cogo don dɔ la a bɛ don ko dɔ la da an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen gɛrɛsɛgɛ sigiɲɔgɔn ɲumanw na nka an ka laɲini ye sigiɲɔgɔn min ye an bɛ min nin dɔn an ka du bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ dɔrɔn ko tɛ bali furuɲɔgɔnya sigi b'a la balimaya sigi b'a la sinamusoya sigi b'a la kansinamusoya sigiɲɔgɔnya b'a la baramuso fitinin baramuso kɔrɔba nin a ye bɛɛ ka ɲɔgɔn bila k'a fɔ an bɛɛ ye ɲɔgɔn sigiɲɔgɔn ye wa lahara ɲininkali b'a la ala ka baara nɔgɔya ka ɲininkali nɔgɔya fana hada alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin an balima radio ɲɛtaa lamɛn jamaho ni an karamɔgɔ kɛ imamu wa sheikh hudu kɔnɛ ale donkan ye baro kɔnɔ kuma fɔlɔ minnu sɔrɔla bolo bilasirali kana ladili kana k'o kɛ foroba ladili ka ɲɛsin an bɛɛ kelen kelen ma o de kɛra nin ye an b'a jigi a ye fɛn min fɔ sisan hakilimaw y'a mɛn wa ni ala sɔnna a ma inshallahu an kan ka kɛ cogo min na fɛnɛ ni ala sɔnna a ma an bɛna o fɛnɛ faamu an bɛ an karamɔgɔ kɛ fo a ka nin bilasirali ka ɲuman na k'a ɲini ala fɛ subhanahu wa ta'ala ala min y'an dɛmɛ an ka se ka kumakan ninnu lamɛn a lawaleyali ala k'o nɔgɔya an bɛɛ kelen kelen ma ala ka hakili ɲumanw d'an ma ala k'an bɛn ka ɲɔgɔn faamu ani muɲu ni sabali ala ka o nɔgɔya an ye an ka sigiw kɔnɔna na an karamɔgɔ Seydou Kulubali an ka foli bɛ sa fɛnɛ ma ni waati in na an bɛ foli bila ka taa an ba ma n'o ye Aja Tanti Sadio Kante a tɔgɔma ka kɔɲɔ tun bɛ yen nɔ bi o kuma ko ka fɔ karamɔgɔ ye k'u ka dugawu kɛ a tɔgɔma ye sabu do ayi kɛrɛnkɛrɛn ko a ka foli f'i ye kosɛbɛ o kuma ko ale ye tɔgɔma ka kɔɲɔ tun bɛ yen bi ko b'a ɲini karamɔgɔ fɛ k'u ka dugawu kɛ a tɔgɔma ye a bɛna taa sigi kura min daminɛ ala bɛ sigi in kɛ hɛrɛ ni kunnawolo ni wasa ye a bolo cogo min na ko de kɔni hami b'a la o cogo kelen na an balimamuso madame Ba Bintu Kulubali radio islamique tɛ la ka musomanw ka présidente a fana ye ka wele kan sera ma bi ko n ka foli fɔ karamɔgɔw ye plateau in na k'a bɛ émission ninnu lamɛn kosɛbɛ a bɛ nafa camanw sɔrɔ a la kosɛbɛ k'aw ni jija aw ni timinadiya k'a b'a ɲini ala fɛ ala ka sijan ni kɛnɛya ala k'o di aw ma fo ta se an balima minnu bɛ jamana kɔ kan n b'a jigin Amérique de do a tigi ka weleli nana ka sɔrɔ n bɛ circulation na numéro kɔni cogo la n y'a ta n ma se ka kuma bɛɛ lamɛn teliya la mais kuma kɔni na kumabaw ka kun b'a fɛ ka foli de se karamɔgɔw ma ko a tila ka dugawu ɲini u fɛ an b'a jigin nin waati la u yɛrɛ bɛ lamɛnni na mɔgɔ min don ne ma se k'a tigi kɔni dɔn mɛ a ka cikan kɔni de ye nin an b'a ɲini ala fɛ hami bɛ mɔgɔ minnu na ko ala k'u ka hamiw nɔgɔya ala ka an balima minnu ka dugawu sera an ma u ka ɲini fɛn hɛrɛ ma ala ka nɔgɔya an'u ye u bɛ siran tɔɔrɔ minnu ye diɲɛ ni lahara ala ka n'u kisi o ma u ka foli sera kɛnɛ kan cogo min na an yɛrɛ fana ka foli ni waleɲuman dɔn ani barikada
abu bɛɛ lajɛlen karamɔgɔ ninnu kelen-kelen n'a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la min bɛ kɛnɛ kan ani minnu ma kɛnɛ sɔrɔ fɔlɔ bɛɛ ka foli ani duwawu bɛ u ye o cogo kelen na an balima minnu bɛ an dɛmɛ nin baara in na n'o ye radio wɛrɛw ye radio caman de bɛ jamana in fanw fɛ i b'a sɔrɔ nin wagati in na nin émission kelen in bɛ ka tɛmɛ u ka sira fɛ radio wɛrɛw la nin wagati in na o radio la kodɔnnen dɔ ye radio Wagadu ye Wagadu ale bɛ Kayi radio kodɔn so ale bɛ Kayi ani Kayi n'a lamunu fɛn fɛn min sɔgɔlen b'o la nin wagati la an ka foli bɛ olu ye Wagadu o ye Kulukoro région na Tubakaw fɛ fo ka taa se yen lamunu na Kulukoro région na radio fɛn o fɛn min bɛ yen nɔ ni mɔgɔ bɛ ka lamɛnni kɛ nin wagati in na ka se barawulikaw ma an ka foli ni waleɲumandɔn b'u ye kosɛbɛ an ka foli bɛ taa Kɛnɛdugu Sikaso o y'an yɛrɛ faso ye o kuma an ka foli bɛ se u fana ma nin wagati la radio wasa ala k'an n'u wasa an balimakɛ o ni tarawelekɛ an ka foli bɛ a ka denbayaw ye ala ka sigi kɛ hɛrɛ ye ka kuncɛ hɛrɛ la tagabaga ala ka a dayɔrɔ nɛɛma a taara ka baara in tɔ to minnu bolo ala k'u dɛmɛ baara in na ka taa fanga ɲuman di u ma a y'a bolo bɔ baara min na ala ka barika don baara in na a kɔ a yɛrɛ ye min kɛ ala k'o minɛ a bolo ka jiginyɔrɔ kɛ jannatul firdausi ye mɔgɔ min bɛ ka na mɛn nin waati la an karamɔgɔw la an faw la an baw la an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ani waleɲumandɔn k'u cɛsiri duwawu la ni ala sɔnna an bɛna don an ka babu la nka an b'a jigin bi ta in fanba bɛna kɛ telefɔni ye ka sababu kɛ problème caman ma se ka sɔrɔ bi an bɛ welekan bila Ustaz Hudu k'a fɔ ka caya nka an lamɛnbagaw yɛrɛ ayiwa a bɛ faamu n'o tɛ an b'a f'u ye n ko waati dɔ la an ka baaraw bɛ caya mɔgɔw k'u jija ni problème minnu bɛ yen u k'a sɛbɛn ka na bila n'u y'anw sɔrɔ yan o m'anw sɔrɔ yan o n'u ye technicien min sɔrɔ yan n'a dir'o ma n'anw nana yan'an ka don kumaso in kɔnɔ an b'a fara ɲɔgɔn kan ka na di karamɔgɔw ma nka caman b'i sigi fɔ dimanche mana se surtout kuma la dimanche wulada bi yɛrɛ kɔni a kɛra b'a fɔ ne ni dɔw ka bila ɲɔgɔn na dɔw ye n wele n ko n bɛ sira la n bɛ taalen misiri la seli banna an bɛ furusiri la misiri kɔnɔ weleli bɛ na n ko dɔw ma n k'u ka sabali bon i b'a fɔ dɔw ɲɛna kuma la u yɛrɛ bolo k'i bannen de don mais u ka faamu ko baara dan tɛ émission in kelen ye a bɛɛ ye silamɛya baaraw de ye tuma dɔw la dɔ tɛ se ka bila dɔ ye n'a ye misiriw ta mago b'an na waati min na an bɛ t'olu kɛ n'olu ni mɔgɔ min ta bɛnna an b'o hakɛto ɲini olu fɛ olu fana ta waati fana ma se an b'o fana kɛ nka adamaden kɛra cogo o cogo adamaden de ala de bɛ se ka bɛɛ lajɛlen ka mago ɲa ka bɛɛ lajɛlen ka laɲiniw sabati nka ni mɔgɔ minnu bɛ jiginna sɔrɔ an na an bɛ hakɛto ɲini u fɛ u k'a faamu k'a fɔ an t'a dabɔ ban kama walima mɔgɔ si dɔgɔyali kama adamadenya nagasi yɔrɔw de don nka u k'u jija an ka ɲɔgɔn dɛmɛ baara in na dɔgɔkun kɔnɔ u k'u timinadiya kan min ka nɔgɔ u ma gɛlɛya min b'i kan sɛbɛn i kana tɔgɔ k'a la i kana jamu k'a la nin gɛlɛya masina de bɛ ne kan an b'a fɛ karamɔgɔw kan ladi i kana bila yan n'i y'a sɛbɛn kan o kan min na ni ala sɔnna mɔgɔw bɛ sɔrɔ an bolo hali n'an yɛrɛ tɛ min dɔn u b'o walawala an ye an fana b'o walawala karamɔgɔw ye nka n'a bɛɛ bilala ka dimanche don kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn Bamakɔ dimanche bilama chargelen ka tɛmɛ dɔgɔkun don tɔ bɛɛ lajɛlen kan ko bɛɛ bɛ bila ka dimanche kelen de kɔnɔ donc gɛlɛya b'a la dɔɔni an bɛ hakɛto ɲini nka ni ala sɔnna min b'an bolo yan n'an y'o fɔ ni ala sɔnna an bɛ téléphone fana labila ni téléphone labilala hali bi an bɛ hakɛto ɲini adamadenw fɛ kumaw n'a fɔcogow don fɛn dɔw bɛ yen mɔgɔw ka fɔcogo kɛ ni bonya ni ladamu ye dɔɔni sabu mɔgɔbaw caman de bɛ ka an lamɛn ka daminɛ an ka diinɛ mɔgɔbaw la ka se an ka jamana yɛrɛ mɔgɔkɔrɔbaw ma fo ka se hali an ka maramasaw ma ala y'an mara kalifa don minnu na nin waati la o kuma lamɛnni suguya ka ca a yɔrɔw ka ca adamaden bɛɛ kelen-kelen mɔgɔ bɛ se k'i ka kuma fɔ ni bonya ye ka sɔrɔ lamɛnbagaw ma dekun sɔrɔ a la cogo min na an b'an hakili to o yɔrɔw la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Ustaz Hudu nin waati la problème fila b'an bolo kɔrɔ dɔ ko ale b'a fɛ ko dutigi ɲuman dutigi min ye dutigi ɲuman ye ko yala ko mankutu ye jumɛn ni jumɛn ye k'an bɛ se ka o de mankutu jumɛn fɔ dutigiw ɲɛna walasa minnu n'olu b'o jogo in kan alhamdulilahi rabbil alamin u ka dɔ fara u ka baara kan u ka dɔn k'olu ye dutigi ɲumanw ye minnu fana t'o kan olu k'a dɔn k'a fɔ ja ne kɔni bɛ baara dɔ de la nka caman bɛ n jɛ min b'u jɛ u na se k'o fara u ka baara tɔ kan cogo min na walasa u ka kɛ dutigi ɲuman ye ka ɲɛsin u ka dudenw ma mais an balimakɛ ka laɲini ye ko ka o de da karamɔgɔw tulo kan alhamdulillah ala k'an sababa bɛɛ ala ka ani a sara ni hɛrɛ wa ala ka ani a bɛɛ kɛ dutigi ɲuman ye dutigi ɲuman tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye maa min b'a ka du sigi ala ko kan dutigi ɲuman o de b'a ka du sigi ala ko kan a b'a dɔn k'ale ye silamɛ de ye wa ale ka du kan ka kɛ silamɛ du de ye silamɛ du dɔnnibagaw b'a fɔ an ye k'a mako bɛ fɛn dama dɔ la a bɛ sigi o de kan wa dutigi bɛ kɔrɔsili kɛ o de la o fɔlɔfɔlɔ ye mun ye o ye anw de la ka kuma ninnu fɔ ka tɛmɛ o wele ko akida a bɛ dudenw ka tawhidu kɔrɔsi dudenw ka alako kɔrɔsi dutigi ɲuman tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ jɛn n'a ye k'a to a ka denbayaw bɛ lajɛliw kɛ o bɛ
bara jugu ke alere bo de mola ale o ke baga be dudu mo kara be joka ma o du o tega duyew amba do lagali e du tiga se degere muna bela jere ne bola ko so o lagali nunu e toro mu la sanga du ma kabu foga o lagali ne ba to bo fe no ni do nyon kono be de bal du ke no be fon donc du nyima koni abe sigi fon folo folo mga o de tawiru ko ala ko sarumambe ala ko yimambe o de du tigi nyima ka dube sigi fɛn fɔlɔ mun ka o yoyi filanan ye mun ye silamɛ don a ka dube sigi bato kan alabato kan a b'a dɔn anw ye silamɛw de ye wa ala b'a ɲini anw ka bato anw ka du kan ka sigi bato kan o bato in mun y'o bɛɛ kɛ belebeleba ye o ye seli ye a ti se ka fɔ ko ne ye dutigi ɲuman ye ne bɛ n ka dudenw to o selila o ma seli o tɛ ne ka sira ye dudenw b'o yɛrɛ ma ye ten mun selila a ka ɲi mun yɛrɛ ma seli a ka ɲi la ay selle tam selle suno fami to ko bato seli bala sumbala jaga bo sebe munyi heji ka sebe munyi sarakatu bollywood ani fami to ko bato kon du seme du be sigi bato kan tawidu be wasoro bato fana be don du tugi nyima ale ba ka hamina ka dudun ka bato yi ko sebe oui femba flanai femba sabane meni zebe dube so ga dutigi man fara be hamini oye o de jogowi dutigi man hamini are jogowi be hamina ka dudu fara jogowi abato jogu baw jogu man baw ka sura ka du kono chien foli jagelea ala ko barala maloya ma koroba bonya yani fo to woni ko jogu man baw ko ni akachala mami me kwale dutigi nyimai abe haminu orei juguyman be sabati alere ka du kono tugudi aka kewolu bola somogo ba deme tugudu fanana alobe nyongo deme tugudi ka juguyman sabati wodi tuguyman ka mangutu de jogo nanna e muye we islama ka ladabu yawi anga bamananga na mado ladabu ya ni jogo abela jere kili ngakmado la danfara do be do ni nyongo che ladabiya do koroye ko kecugu ko kana ke kecugu muna anin jugu chenete nyonga sarala mais dutigi nyima ale ba ka du ke islame duyi a islame duyi na abesi ladabiya nyima kan ladabiya nyima do e dumai ena fo dumuni de kecuguti islame ne be dumunda mani bismillahir rahmanir rahim ka dumuni ngane kini molodi ka dumuni ngene ndaka koro ne kila ko alhamdulillah donc ne sema ka ladaba koroshile dumuni na finin doli chugo ladabiya bala sabara doli ladabiya bala nyengan doli ladabiya bala ebe bo kere ma churi ladabiya be ala ebe yani donc fo boto ko ladabiya islame dube ski kan dutigi nyuma eba sabe ladabiya koroshi abe are ka demea o ka dumunin ka chugo be sharia ma chuguti o ka botu be sharia ma chuguti o ka larabe be sharia ma chuguti arebe ni be koroshi aw fo ko dutigi nyuma fen durna me meni islame dube ski kanu ya labay o de al huquq ka beka hakeji islame dube ski hakew dilika dutigi nyuma awaka duski u fanakan abe ma beka hake koroshi muye ma koroba ka hake muye o kan bunya muye o bunya be ke dumin kono ka hake ya ka bunya dem senga kan hinedi ka hake ya ka hinala o ka hina o be koroshi islame du kono duñman kono furu ñogo furu hakaw be te ga hakaw fle musuka hakaw fle dew nga hakaw be banabo ka hakaw be barakara ka hakaw be siyo nga hakaw be dunanga hakaw no me koroshi romuna dutigi mamme be wulika joni oyi aw foma ko dutigi mai to ni be frale ñogo kan ka du dew ka tawidu sania kala clementia sania ka bo dabaliw ni lagaliw ni koloni flu ni turabu fam ka bo oluma ka dudun ke bato ke bagay alere ba ka dudun bla bato kelila ka dudun bla juguñ man sarakan alere bala ka dudun bla selma ka ladabu ya nyimon ka anin ka beka hakadi don dutigi nyima ka mangutu doye niye o koray alebe ka ala ka makan labato mumba fo ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara
aw mun dalen bɛ Ala la aw ka yɛrɛbakun kisi ka bɔ tasuma doli ma ani aw ka denbaya bɛɛ lajɛlen tasuma min n'a bɛ daminɛ ni adamaden ani fara de donc o ye fɛn dɔ ye dutigi ɲuman a b'a ka du sigi Ala ko kan wa a bɛ kɔlɔsili k'a la kosɛbɛ hatta dɔw b'a fɔ an ye ko bɛ fɛ ka an ka dutigi ɲuman dɔ sisan waati in na kalan waati ko i b'a dɔn ni lahala fila ye dutigi dɔw bɛ yen ale bɛ mankan ci a ka denbaya la waati kelen dɔ bɛ mankan ci a ta la waati fila waati kelentigi dɔ bɛ yen ale ka mankan bɛ ci denw na fajirida waati a bɛ mankan ci a wuli ka taa misiri la fajiri sera a wuli ka seli a taa misiri la ale bɛ mankan ci o la nka ale t'a dan o ye nka o ye kalankɛw o ma kalankɛ o t'ale ka sara ye ale kɔni bɛ mankan ci seliko la dɔ ta o ye mais dɔw yɛrɛ fana bɛ yen ale ka mankan ci waati ye sɔgɔma 7h waati de ye denmisɛnninw wulila ka fajiri sɔrɔ o t'ale ka sara ye nka ale ka mankan bɛɛ ci kun ye mun dɔrɔn mankan ci o la n'an m'olu bɛ taa k'a to dɛ n ko ekɔli ta waati sera de ne kɔni bɔ kuma sera ni n ma sɔn n bɛ taa k'o tigilamɔgɔ to dɛ n tɛ transport d'e ma n bɛ bon n'o kɛra bɛɛ bɛ girin ka wuli a tigi y'a ɲɛ ko de sawa a y'a da de ko sawa mun kɔni kɛra sa ale kɔni min b'ale hami o ka taa ekɔli la mais o selilen o ma seli o t'a ka sira ye kelen bɛ yen ale ka mankan cira fajiri waati de aw wuli ka seli aw wuli ka taa bon o b'ale hami mais o ye kalan o ma kalan o t'ale ka sira ye nin fila si tɛ ɲuman ye nka mun bɛ mankan ci fajiri seli la o ka fisa ka tɛmɛ mun fana ta ye sɔgɔma 7h waati ta ye nka mun ka fisa kosɛbɛ dɛ o de ye mun bɛ mankan ci a fila bɛɛ la a b'o lawuli fajirida fɛ wa fana a b'o lawuli fana kalawasa waati fana na a bɛ mankan ci o la fajirida fɛ a wuli a ka seli filɛ ka mankan ci o la a ye bɔ a ka taa kalanyɔrɔ la donc o ye bɛɛ b'a yɛrɛ dɔn e yɛrɛ k'i yɛrɛ jateminɛ e ka mankan bɛ ci tuma jumɛn de a bɛ cira kun jumɛn de kosɔn e k'i yɛrɛ lajɛ o la nka silamɛ dutigi ɲuman kɔni ale bɛ a ka du sigi Ala ko de kan wa Ala ko bɛ du bɛ sigi Ala ko minnu kan an bɔra k'olu kumabaw fɔ sisan an bɛ jɛn ka dugawu kɛ Ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ dutigi ɲumanw ye Ala ka hakili ɲumanw d'an bɛɛ lajɛlen ma k'an n'an ka du bɛɛ kɛ Ala sago ye hada walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. N balima lamɛnnikɛlaw aw bɔra ka nin fɛnɛ mɛn nin min y'an balima min ka problème an b'a jigin dutigi ɲuman an karamɔgɔ ye mankutu minnu fɔ la nin ye a ka kan sa dutigi bɛɛ lajɛlen ka i yɛrɛkun lajɛ ni mankutu ninnu na de ni nin y'a sɔrɔ nin waati la ni mankutu fɔlen ninnu bɛ min na alhamdulillah e ka dɔn k'e ye dutigi ɲuman ye i bɛ min kan nin i k'i banba o kan Ala ka dɔ fara i ka dutigi ɲumanya kan ka i mɛn i ka dudenw kɔrɔ Ala ko baara in kɛli kan ni nin tɛ mɔgɔ min na dun ni nin sina bɛ mɔgɔ min na n'an ko n ko contraire e ka lajɛ ka nin jogo ninnu don i yɛrɛ la o kuma ninnu n'a ɲɔgɔnnaw dabɔ kun y'o de kama ye ka se ka an ka ɲɔgɔn dilan cogo min na o kuma an minnu bɛ yan o aw minnu bɛ lamɛnni na o an k'an jija ni sɔn minnu fɔlen filɛ nin ye an ka an jogo dilan ka bɛn ni ninnu ye ni Ala subhanahu wa ta'ala sɔnna ma an bɛ kɛ dutigi ɲumanw ye wa dutigi ɲuman fana tɛ dɔwɛrɛ si la mɔgɔ fana kɛra duden ɲumanw ye o kuma ni Ala sɔnna nin waati in na an karamɔgɔ Sheikh Abdallah an ka kuma di ale fana ma ni faranga min b'a bolo ani foli min b'a bolo Sheikh al-Imam assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. An bɛ Ala fo ka waliman dɔ ka ɲini masaba Ala fɛ a kan bɛ sababa ma fɔ tawani kɛta wa ni ŋɛnɛ ta bɛɛ lajɛlen na o kɔfɛ an bɛ foli lase lamɛnjɛmakulu bɛɛ ma minnu bɛ yɔrɔ jan fɛ ani yɔrɔ sɔrɔ n'o ye jamana kɔ kan n'a kɔnɔna an ka foli bɛ bɛɛ ye ka ɲini masaba Ala fɛ Ala kan n'u bɛɛ lajɛlen bɛ sababa ma amin o kɔfɛ an bɛ foli lase an ka karamɔgɔkɛ yɛrɛ ma Sheikh Hud ye an kɔni min kɛ kuma la kɛrɛnkɛrɛn walanda min d'a ma an bɛ foli lase a ma o la ka foli kɛ ye hali ni ta ma dafa tilancɛ o ye garijɛgɛ ye an b'o d'i ma ni tilancɛ sɔrɔla inshallah n'Ala sɔnna don a dafalen bɛ sɔrɔ o kɔfɛ Sabalibugu denmisɛnninw o kun b'an fɛ yen bi ziyara la ko n'an sera yan k'an ka foli lase karamɔgɔw bɛɛ ma ko bɛɛ ka jɛ ka dugawu k'u ye an ye layiru d'u ma ko inshallah an bɛ a lase o tuma na karamɔgɔw tulo b'a la ka dugawu k'u ye n'o bɔra yen Sheikh Hudu ye kuma min bila sisan n'o de ye dutigi ɲuman a kan ka kɛ cogo min ye ne yɛrɛ bɛ fɛ an ka dugawu de kɛ dutigiw ka ye yen fɔlɔ dutigi yɛrɛ ka ye yen fɔlɔ o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ kɔfɛ ɲumanya ni ɲumayabaliya ka ɲɛɲini a la an bɛ sɔrɔ k'o ɲini ya rabbal alamin an karamɔgɔ dutigi caman de démissionnelen don
ni ko simla ɲɛsin ɲɛ dɔrɔn caman bɛ fɛrɛkɛ wa gɛlɛya caman bɛ hali an ka ni émission yɛrɛ tɔgɔ da an bɛ fɛn min na n'o ye furuso kibaruya ye a ka ɲami ka se ni niveau bɛɛ ma min dutigi caman de démissionnaire parce que kuma dɔw la fɔlɔ dutigiw yɛrɛ tun tɛ sɔn mun ma an taw t'o lajɛ bi fosi de an yɛrɛ bolo tɛ fosi lamɔ kun b'anw fɛ yan ka sɔrɔ an ka maabaw t'a dɔn ko silamɛya ye fɛn min ye silamɛya yɛrɛ ka sigi cogo ɲuman sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ yan ala ta kɔfɛ a ye jogoba min sɔrɔ an ka maaw la yan bon bɛɛ b'i jɔyɔrɔ dɔn muso b'a dɔn ale ye muso de ye dan de b'a la a man kan tɛ ka tɛmɛ nin yɔrɔ la a man kan tɛ k'i da don nin na nin ye cɛw ka kuma ye cɛ fana b'a dɔn ne de ye dutigi ye ni n y'a kɛ tan n ka dudenw bɛna tigɛ n na ala ko yɛrɛ tɛ dɛ n musow bɛna ban ye n denw bɛna ban ye wa n bɛ n ka kabila kun ma solo n bɛna dugu kun ma solo olu ye baara kɛ ni nin ye ka sɔrɔ o ma kɛ silamɛ maa minnu ye nin dɔn ka tila ka tuubi ka kɛ silamɛ ye maa tɛ jogo ɲuman fɔ o tigi ye o maa tɛ danbe kɛcogo fɔ olu ye o tuma an bɛ waati min na sisan kamana gan de don diinɛ min fɔra an ye o jogo bɛ min an yɛrɛ ka taabolo kɔrɔ o ɲumanw fana bɛ min bi o de kama n'o kan ka dugawu yɛrɛ kɛ dutigi ka sɔrɔ ye kuma dɔ la kuma nin bɛ se ka gan maa dɔw la n'a ma faamu n'o tɛ an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ adamaden ye pilasi de ye yɔrɔ nema ye kuma dɔnnaw ko n'i y'a mɛn ko mɔgɔ ko jogo do ni jogo taara dɔrɔn maaw yɛrɛ tɛ voilà innama nasu akhlaqun fa iza ma dhahabat akhlaquhum dhahabu jogo do ni jogo tɛ yen dɔrɔn k'i yɛrɛ tɛ bon jogo min bɛ maa kɛ dutigi ye n'o tɛ yen est-ce que e tɔgɔ y'o ye ko ni misi min pan misi birila kunna est-ce que e tɔgɔ ye birilikɛla tun cɛ sɔnsɔrɔlen e tɔgɔ ye cɛ sɔnsɔrɔlen de o b'a yira k'a fɔ e kan ka bonya sɔrɔ n'o dutigiya jogo min ye o jogo tɛ e la karamɔgɔkɛ o b'a yira k'a fɔ ko dutigi tɛ yen dɛ bɛɛ b'a dɔn lamɔ kun bɛ cogo min an ka jamana kɔnɔ yan kunna don waati bɛ bɛɛ de la so kɔnɔ n'i bɛ bɔ i bɛ bonheur juman de dutigi yɛrɛ bɛ sira d'i ma taa ni a ma k'a ɲɛna n'i nana i bɔra yɔrɔ min i b'o de fɔ ni dalilu fana ye du lamarala tan de o 22h kun bɛ jɔn de sɔrɔ a kun fɛ kunu 21h n'o ye su 9h o kun bɛ jɔn de sɔrɔ a kun fɛ kunu o kun tɛ maa si sɔrɔ aw b'aw tigɛ bɔ surafana na yɔrɔ min ni dutigi ka kangari da ni maa min bɔra i bɛna n ka da tugulen sɔrɔ wa n ka da kana kɔngɔ dɛ kogo fana kana ta ni kangari de kun bɛ da bon n'e ma don ale fɛ i bɛ taa si min e yɛrɛ b'i sira parce que n'i taara mɔgɔw ma fɛ o si tɛ bisimila wala o b'a kɛ fa y'i gɛn mun na a tɛ fara i ka bada k'i fa kɛlɛ a bɛ fara fa de ka k'i jogo don o de kama den fa kun ka ca kunu a ba kun ka ca kunu nka bi ala an ka duw lajɛ i t'a sɔrɔ balimaw bɛ ɲɔgɔn kan e den tɛ ne den ye ne fana den tɛ e den ye e t'i da don ne den kungo la ne tɛ n da don e den kungo la ko ka bɛɛ lajɛlen to yen hali ni da donna ala kuma da a tɛ dɔ la ni ŋaniya ɲuman voilà a tɛ jate yɛrɛ fɛnɛ bon ninnu de bɛ yen bi o de kama dutigiya kuma la i b'a ɲini ka dɛsɛ a la a filanan furu bɛ kɛ waati min kunun i bɛ taa sɔrɔ furu kɛlen ka ban muso nin yɔrɔ ye mun ye o de bɛ f'u ye a y'a denmuso labɛn yanni nin don cɛ sɔrɔla la parce que cɛ tɛ se ka muso labɛn o yɔrɔ la o yɔrɔ bɛ ta ka di muso ma nka bi dutigi jumɛn de bɛ yen ni furu kun bɔra k'a fɔ ko furu hali y'a 2% ya 3% ko ye ta ye tɛ se ka décision foyi ta fosi a taa muso fɛ e yɛrɛ b'i kanto furu ɲɛlaw ma ko a ye ta kana fɔlɔ ni denbaw ka ɲɔgɔn ye bon b'a yira mun bɛ fɔ furu ɲɛlaw ye fɔlɔ o tɛ ci yɛrɛ yɛrɛ ye i ni denbaw mana ɲɔgɔn ye o de ci koloma yɛrɛ o bɛ sɔrɔ ka ci musow ma dɔgɔyama tɛ place dɔ bɛ yen n'a dir'i ma i b'a la i ta tɛ voilà n'i ye sen tigɛ k'a bila bolo place la a tɛ se k'a ka baara kɛ ni dutigiw banna ni place la musow kana ta musow sɔnni min kɛra k'a ta o de ye dɔ fara o kungo ka bi o de ye furuko fana ɲagami an t'a dɔn an bɛ furu yɛrɛ bila minɛn min kɔnɔ bi parce que furu daminɛ cogo man ɲa n'a daminɛ cogo man ɲa a bɛ laban cogo min na an b'o de kɔnɔna na o de kama an kana ɲɔgɔn musalaha dutigiya kɔrɔ ye mun ye a ma dafa mɔgɔ caman na bi a ma dafa maa caman na e ka jɔ i ka du kɔnɔ n'i y'a bila yɔrɔ min na a tɛ bɔ yen ka sɔrɔ ala sɔsɔ tɛ o dutigi bɛ compter bolo la bi dudenw b'a fɔ ko a ye karisa kɔnɔ ni nin tɛ yan n'an y'a kɛ n'a nana a b'a wuli o dutigiw bɛ jate bolo la bi denw yɛrɛ k'a fɔ ko ni ba y'a fɔ cogo min k'o don o dutigi bɛ jate dɛ den caman bɛ yen bi i bɛ taa sɔrɔ a bɛ ba ka kuma minɛ ka tɛmɛ fa ta kan parce que jogo ye fa yɛrɛ la mun bɛ a ba fa ye hali n'a ma fa da la parce que e bɛ nkalon tigɛ e den b'a kalama e bɛ sobiye ta e den b'a kalama den yɛrɛ b'a dɔn k'e bɛ kulonkɛ la kɛnɛ ma den b'a dɔn i bɛ gulɔ min fɛn fɛn ye jogo ye kan ka den corriger mun na o bɛɛ b'e la den t'a fa da la ko n tigɛr'i la de n'o tɛ den dusukun na banni ye a mɛnna e bɛ se ka o du sugu kɔnɔ cogo di k'i b'o den bila sira k'o ka tila ka sɔn ye
parce que kɛ baba yɛrɛ jogo min kun man tɛ ka ye la ini ka dutigi o jogo bi e la kɛ ka tila ka fɔ denw ye k'a kana kɛ tan n'u malari ma do ti kuma o tɛ n'u ma mɔlɔ ma o bi jaabi o de bɛ ne de la ka fɔ kuma kɔnɔ yan ko muso caman den kɔɲɔ den ta do cɛla la n'a bɛ kasi min kɛ ko caman ta tɛ kasi yɛrɛ yɛrɛ cɛman ta ya tɛ se ka den na di de a ye mun kɛ den fa la den yɛrɛ ɲɛna a b'o dɔn den ta to la a tɛ se ka fɛn fɔ den ko n'i sera e kana ni ɲɔgɔn kɛ a tɛ se ka fɛn fɔ den n'i taara e kana ni ɲɔgɔn kɛ e den yɛrɛ bannen do ye e ye fa si ɲɛna den b'o kalama e ye fa dɔgɔya den b'o kalama e sutera siɲɛ joli ni denw yɛrɛ bɛ mɔgɔ bila ka t'i nɔfɛ den ta to cɛla la e bɛ mun fɔ ye maa min da fan bɛ ji la o bɛ kuma wa ne ko kana sute n'a y'a gɛlɛya k'i ɲininka ko ma yɛrɛ i ka minɛn cɛ ko caman kɛ a bɛ kɛ malo ye n ko de ko n'a maloyari ma a tɛ kuma n'o tɛ n'a ma maloyari ma a bɛ tiɲɛ f'i ye wala o tuma Ustaz an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dutigiya sogo de bɛ maa caman na bi nka dutigiya cogo tɛ wala Sɛkudu kɔni y'a fɔ cogo min nin y'a ye de ni dutigi sɔrɔla yen a kan ka jogo min ta o ye nin n'a sɔrɔ a bɛ yen n'a bɛ yen a nana tɛ yɛrɛ dun an bɛ fɛrɛ kɛ a bɛ sama cogo min ka na n'a ye n'a nana kuma min an bɛ sɔrɔ k'a fɔ a ye karisa i bɛ nin jogo kɛ nin ka ɲi i bɛ nin to yen nin ma ɲi wa an caman bɛ yen dutigiya tɔgɔ de b'i la mais i yɛrɛ tɛ yen dutigi dɔ yɛrɛ bɛ yen i bɛ siɲɛ 120 k'a kɔ denw b'a fɔ k'a taara gɛrɛn na wa a taara gɛrɛn de fana na ale yɛrɛ bɔra k'a muso n'a denw to a talen don a kun fɛ k'o ye dutigiya a bɛ mun kalama a ka du kɔnɔ ka dutigiya tɔgɔ ta dɔrɔn mais i bɛ taa sɔrɔ dutigiya baara tɛ tuma an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ ninnu ye fɛnw ye ninnu tiɲɛna anw yɛrɛ bolo k'a fɔ ko fɛn t'a la o de kɔlɔlɔw bɛ ka yɛlɛ an na bi denw ka marako jugu ani furusa banbali min bɛ yen ani cɛ ni muso kɛbaliya ka ɲɔgɔn faamu ni nama de don an b'a fɔli min kɛ kuma caman ko cɛ ni muso ka kuma o ka hakilinaw falen falen o ye ni cɛ bi so kɔnɔ yɛrɛ muso dɔw bɛ yen n'u ɲɛ bɔra cɛ la sɔgɔma f'a dakun a tɛ don e yɛrɛ bɛna gɛrɛ o la kuma min k'i bɛ baro kɛ a b'a fɔ ko n sɛgɛnnen don n to yen waati yɛrɛ tɛ i bɛ se ka gɛrɛ a la kuma min k'i bɛ kuma o tigi tɛ yen o n'o tɛ yen fɛrɛ de bɛ kɛ o kana n'o nana kuma min na an bɛ sɔrɔ k'a fɔ a ye nin de y'i jɔyɔrɔ ye ka nin kɛ nin de man ɲi o tuma dutigiw bɛɛ lajɛlen ka nin faamu responsabilité min don a ka gɛlɛn ala y'i kɛ dutigi ye diɲɛ na cogo min na i ye masowolo de ye i ye responsable de wa sini fɛn o fɛn sɛnbɛrɛ i la i bɛ taa ɲininka bɛɛ la Alahu Taala fana ɲɛkɔrɔ k'an bɛ sɔn a ma amiin ya rabbal alamin ayiwa an kɔni b'a jigin k'a fɔ nin walawalali min kɛra nin ye ka fara Ustaz Hudu ta kan an b'a jigin kɔni dutigi minnu bɛ yen o tuma olu mankutu minnu bɛ yen n'olu kan ka sɔrɔ olu la o fɔr'u ye minnu yɛrɛ fana tɛ yen i kan ka to i ka kɛ yen fɔlɔ fɛn min b'i jɛ fana hakili la o de fɔlen filɛ nin ye Sheikh Abdallah dun y'a fɔ cogo min na an ka kuma donso caman ko tɛ ko bi ko dulabalola de ka ca n'o tɛ dutigi man ca ka taa dahirimɛ ɲini ka na di dudenw ma o kɔni mɔgɔ ka ca tile bɛɛ bɛ ban o la a ɲini cogo ɲuman fara juguman kan nka o ni dutigiya tɛ kelen ye mɔgɔ dɔ ye dulabalola ye nka o tɛ dutigi ye k'an k'an jija an ka kɛ dutigiw ye an k'an jija an ka buwaw kɔrɔla an ka buwaw taara u da kaburu dɔw la an minnu tora buwaw kɔ k'an fana ka kɛ buwaw ɲɔgɔnna ye o de ɲininen don an yɛrɛ fɛ an kɔni b'a dɔn walahi an faw tun ye dutigiw ye o kɛra n'o tun ye tiɲɛ ye k'o tun ye dutigiw ye u taara k'an minnu to yen an fana k'an jija an ka kɛ dutigiw ye i ye taabolo ɲuman min ye i ka cɛkɔrɔba la mun de kama e mɔnna cɛkɔrɔba in kɔrɔ a y'a ka jogo ɲumanw don i la o kɔrɔlen munna e m'o baara ɲɔgɔn kɛ o fatulen munna e m'o baara in ɲɔgɔnna kɛ kuma kabini ye ka da la k'i ye janfa kɛ an k'an jija an ye mara min sɔrɔ sanfɛ an fana k'o jigin duguma ni Ala sɔnna n'o kɛra laɲiniw bi sabati Ala ka hakili ɲumanw di an ma foli ni waliɲuman dɔn a b'aw bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ nin waati la ka dɔn k'a bɛ radio ɲɛtaa de kan 103.3 MHz ka bɔ Sabalibugu an b'an ka ɲɔgɔn bilasira ni ɲɔgɔn ladi kɛnɛ de kan an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka tulo kunnandiw di an ma minnu bɛ ladilikan mɛn ka bilasiralikan mɛn ni o tɛmɛna ka bɔ yen Sheikh Abdallah an bɛ taa e fan fɛ tuguni ni an balimamuso dɔ ye an balimamuso in ko k'ale furula cɛ dɔ ma ale furula cɛ min ma ko ale fa terikɛ de don furu in kuma fɔra ale ye waati min na ale ma sɔn k'a murutili gɛlɛn ale kɔni murutilen sa du kɔnɔmɔgɔ fana bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka pression k'ale kan ka deli minnu b'a wajibiya ka bagabagakanw fɔ a ye minnu ta ye deliliw ye jama kɔni y'i fanga fara ɲɔgɔn kan ale kelen kama ale y'a ye taabolo wɛrɛ si tɛ yen o jɛgɛ fanga ye ji ye ale wajibiyara ka sɔn a ka du mɔgɔw ka laɲini ma ko alhamdulillah ale donna furu in na a donnen furu la Ala y'a latigɛ a furula cɛkɔrɔba min ma ne ye ko Ala y'a garisɛgɛ den 2 la cɛkɔrɔba in fɛ ko mais k'an bɛ bi min na ale tun banna ka don ko in na yɔrɔ min ɲɛsiranɲɛ kama k'o de nana bange ko in na ka sababu kɛ cɛkɔrɔba don
an bɛ kala sɛmɛ an mansaw la farikolo bɛ sɔsɔli kɛ kuma dɔw la ni si kɔrɔbayara ko ni waati ninnu na ko olu dekun nalen don dekun nana cɛkɔrɔba yɛrɛ y'ale wele k'a lasigi karisa tiɲɛ ye kelen dɔrɔn de ye pour que a kana kɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ ye sigikun t'i la bi bilen a lajɛ n'i bɛ se ka bɔ ni bɔkan min ye ne yɛrɛ jɛna n'a ye ni sira d'i ma gasi t'i kan tɔɔrɔ t'i kan n'i bɛ se ka bɔ furu in na bɔ sabu i sigikun ye min ye bi kɔni tiɲɛna ne dɛsɛra ale ko k'ale b'a fɛ k'an k'ale de bilasira sisan k'ale bɛ se ka bɔ cogo di ale bɛ se ka bɔ ni kan jumɛn ye k'a sɔrɔ a ma kɛ lebu ye k'a sɔrɔ ale ma ni lajarabi min ye cɛkɔrɔba in sɔrɔ k'a sɔrɔ ale ma o kɛ yaalakan ye bɛɛ da ale bɛ se k'i fosi cogo jumɛn na ni bɔkan ɲuman ye k'a sɔrɔ lebu ma sɔrɔ k'ale b'a fɛ ko karamɔgɔ k'ale bilasira. Ustaz Ala k'an bɛn sababa ma. Amin ya rabbal. Ale ta ni caman ta tɛ kelen ye c'est dɔw ta yɛrɛ la ka d'a ye ka bɔ mais i bɛ taa sɔrɔ cɛ yɛrɛ bɛ sira d'a ɲɛ ka ti bɔ walima fa de b'a fɔ k'i tɛ bɔ mais i bɛ taa sɔrɔ ale yɛrɛ de b'a ka ɲini ka bɔ. An bɛ bɔ olu sugu de kalama o dɔw de la ka jaabi yan fɛnɛ mais olu ta nin ka nɔgɔn kosɛbɛ cɛ yɛrɛ ka jɔ a la tiɲɛ na farikolo bɛ cogo min o tɛ cogo ba la tuguni o tuma e dun ye denmisɛnnin de sigikunba t'i la o tuma na cɛ y'o dɔn a ka di muso fana ka bɔ n'i y'a ye a bɛ ka bɔ cogo ɲini bɔli ka d'a ye n'o tɛ n'a kun y'an hakilina ɲininka nin fɔlen n kan ka mun kɛ an kun b'a bila de a ka proposition kɛ a yɛrɛ mana se k'a dɔn k'a bɛ se ka sabali ale de b'a farikolo cogo dɔn a kun ka to furu la ka d'a ka denw b'a bolo mais n'a sɔrɔ a y'a dɔn k'a fɔ k'a tɛ se ka to yen a ka bɔ fana sariya m'o fana kan ma harami mais o proposition mana yan mun nana cɛkɔrɔba y'a fa ye a ka bɔ a ka taa sigikun t'a la ale yɛrɛ fana sɔnna bɔli ma mais maintenant ale bɛ bɔ cogo di ne hakili la o ka nɔgɔn kosɛbɛ i ma cɛkɔrɔba yɛrɛ ka bila a ɲɛ a fa y'a teri de teriw ni ɲɔgɔn cɛ gundo bɛ yen a ka segin a ka taga se fa ma walima furu kɛ waati n'o sɔrɔ o kun ye mɔgɔ dɔ de bila cidenya la o tigi fana ye maa sɛbɛlama ye maa sabatilen don k'a fɔ ye t'a fɔ den mansa ye tiɲɛ na ne bɛ cogo min na sisan n yafara an denmuso ma parce que ni furu tɛ i terikɛ den kɔni o y'i den de o tuma na an denmuso min bɛ yen n yafara ma nin ni nin bɛ yen mais a ka di n ye a ka to sutura la i bɛ fɛɛrɛ kɛ i b'a las'i ma donc i b'a di cɛ wɛrɛ ma alhamdulillah o ye kelen ni cɛkɔrɔba yɛrɛ y'a dɔn o fana y'a dama maloya ye ale tɛna se k'o kɛ o tuma na baasi t'a la denmuso yɛrɛ bɛ se ka se a masalamɔgɔ dɔ ma a bɛnkɛ dɔ walima fanicinin dɔ a bɛ se k'a fɔ ye walima cɛkɔrɔba teri wɛrɛ min mana kɛ yen a bɛ se k'a las'o ma o ka ci fɔ cɛkɔrɔba ye o tuma na sisan n cɛ ye nin kuma fɔ a dun diyara ne fana ye ka bɔ parce que doni kun man d'ale ye ka kɔrɔ a donna gasi dɔ de kama a kun man di ne ye ka bɔ o tuma a yɛrɛ ye nin kuma fɔ o tuma na ne yɛrɛ bɛ ka sira de ɲini n'a sera ni kuma y'o cogo la a ka ca Ala fɛ o bɛ fura ɲini a la walima cɛkɔrɔba yɛrɛ ale mana kuma labɔ somɔgɔw b'o minɛ barika la ka tɛmɛ ni denmuso taara n'a ye parce que denmuso ta a bɛna fɔ k'a kun tɛ furu la est ce que n'a taara ni nin kuma ye olu tɛna miiri hali sa murutitɔ don wa o fana bɛ se k'a ye dɛ parce que a taa kuma o kɛra gɛlɛya ye bon ale bɛ fɛ ka bɔ kabini a ma don ale bɛ fɛ ka bɔ bon sisan nin nana tuguni n'ale fɔlɔ taara nin fɔ dɔrɔn ne kɔni b'a dɔn somɔgɔw tɛna d'a la kuma bɛna caya bon pour que ko ka nɔgɔya cɛkɔrɔba ye nin fa ye ni ŋaniya ɲuman min ye nin kɔnɔnajɛ min ye halisa cɛkɔrɔba k'a ka ŋaniya tiimɛ a ka fɛɛrɛ kɛ ci bɛ lase yɔrɔ ɲuman na cogo min cɛkɔrɔba yɛrɛ k'o kɛ i maa yɛrɛ k'a fɔ parce que a terikɛ don walima a ka mɔgɔ ci o k'a lase walasa denmuso yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min o kɔfɛ an bɛ foli kɔni lase cɛkɔrɔba ma parce que a sera na hakɛ ɲɛ dɛ a sera na hakɛ ɲɛ parce que ni a kɛra dɔw ye u t'i labila u t'a kuma fɔ parce que u bɛna sera nin terikɛ de y'i d'i ma ne kɔni tɛ taa dɔw yɛrɛ b'a fɔ muso ye ko n'i yɛrɛ b'a kɛ cogo min na kɛ ten a tɛ bɔ ne kɔni da k'a fɔ ko n y'i bila o tuma na dɔw fana bɛ ni gɛlɛya sugu kɛ ka barrière sugu dɔw jɔ mais n'ale yɛrɛ y'a labila ta ani foli ka kan mais nin bɛɛ kɔfɛ an karamɔgɔ ne kɔni bɛ mun fɔ n delila k'a fɔ yan halisa n b'o de kan mɔgɔ k'i furu ɲɔgɔn dɔn denmansaw fana ka den di ba fana woloma o de cɛ ka ɲi ka da ka den minnu bɛ kɔrɔbaya ni ɲɔgɔn ye olu ka furu bɛ si sɔrɔ ka tɛmɛ dɔ bɛ kɔrɔ ka mun to dɛ ni maa min si sera ni si hakɛ la e k'a fɔ k'i bɛ den filan ta an bɛ waati min na bi denmisɛnninw yɛrɛ man kɛnɛ kuma tɛ cɛkɔrɔbaw ma i bɛ denmisɛnnin dɔ ye cogo ɲuman b'o la mais i bɛ taa sɔrɔ ça va pas du tout parce que an yɛrɛ ka alimentation bɛ cogo min an bɛɛ b'a dɔn o kuma kɛ sababu ye ka maa caman dɛsɛ ka sɔrɔ i ma se dɛsɛ yɛrɛ si ma caman bɛ k'a yɛrɛ dɛmɛ ni fɛnw ye bi mais i bɛ taa sɔrɔ ye cogo yɛrɛ la ça va pas du tout bon kuma tɛ ala ye sutura birifini da e min kan e kɔrɔla ka sɔrɔ kɛnɛya dɔ b'i la mais i fana ka n'i ta o kɛnɛya fɛ dɛ o kɛnɛya bɛ se ka e yɛrɛ dɛmɛ ni sira ye e ni maa min si ka surun ɲɔgɔn na
parce que n'aw siw ka surun ɲɔgɔn na i bɛ taa sɔrɔ nin fɛn masina a bɛ nege bɔ farikolo la dɔɔni dɔɔni ka taa hali n'a taara jɔ ɲɛfɛ i bɛ taa sɔrɔ problème si tɛ kɛ yen parce que e dɛsɛ kuma b'a sɔrɔ muso min b'i bolo i si n'o si man jan ɲɔgɔn na o fana dɛsɛlen don i bɛ taa sɔrɔ mankan si tɛ bɔ mais n'o sɔrɔ e tila kuma o ye dɔ ta daminɛ kuma ye mankan bɛ wuli dɛ mankan bɛ wuli bon kɔrɔ mun ye i bɛna furu min kɛ i k'a woloma i bɛna jɔn de ta o mana kɛ denmisɛnnin sugu dɔ ye dɔrɔn i bɛ sabali i bɛ jɛ ko i b'a ta hali n'o sɔrɔ a fa de y'a proposé i ye k'a fɔ ko n y'a d'i ma e yɛrɛ de b'i ka lahala dɔ jɛ a kɔ c'est n'i jɛra ko toujours bonya bɛ tɔw ni ɲɔgɔn cɛ teriya la den ninnu bɛɛ lajɛlen ye den ye e yɛrɛ bɛ fara fa kan k'a don furu la n'i ma ɲɛ furu kɔ mun si ka jan ka tɛmɛ nin den masina kan n'an b'a fɔ o ma ko tafetigi walima banwalaw i bɛ se k'olu dɔ ta a bɛ se ka mɔgɔ camanba de ɲa i bɛ se k'o dɔ ta ka tɛmɛ denmisɛnninw kan parce que a denmisɛnninmɔgɔ camanba bɛ yen ni a ma kɛ mɔgɔ ladamunen a bɛ n'i ka du yɛrɛ fana fɛrɛ k'i bolo dɛ voilà parce que e muso fɔlɔ ninnu o b'ale sɔrɔ den ye walima o b'a sɔrɔ mɔden ye ale kana k'a bɛ sinaya juru dɔ sama n'olu ni ɲɔgɔn cɛ olu den kɔrɔba minnu bɛ yen o fana tɛna sɔn o ma dɛ wala olu tɛna sɔn cogo si la n'o dun kɛra dɔrɔn e bɛ kɛ sababu ye k'i ka du fɛrɛ kɛ o tuma ni ɲɔgɔnna minnu kɔni bɛ na bɛɛ n'i ka lahala don mɔgɔ tɛ mɔgɔ bali furu la mais mɔgɔw k'u janto furu kɛcogo la furu kɛcogo dɔw bɛ yen o b'a yɛrɛ i ka fisa mais i yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye i bɛ problème ci i ka du kɔnɔna na o tɛ ninnu ta kɔni alhamdulillah ninnu bɛɛ bɛ ka sira hakɛ ɲɛ a dun waati kɔni mun tɛmɛra o tɛmɛra mɔgɔ kana miiri o la mais an bɛ waati min na sisan kɔni cɛkɔrɔba siranna hakɛ ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ mais halisa a ka denmuso dɛmɛ ci bɛ lase denmuso ka mɔgɔw ma cogo min ne kɔni b'a ye o de tilennen don ka tɛmɛ denmuso yɛrɛ ka taa ni kuma ye ni denmuso taara ni kuma a ma baasi kɛ mais a kuma bɛna caya parce que fɛn dɔ b'ale ni somɔgɔw cɛ ka kɔrɔ o bɛna miiri k'a fɔ k'i n'a sɔrɔ muru ti pan don ne kɔni y'a faamu cogo min na o de ye nin ala k'an bɛ sɔn a ma Shekulu Farangambe. Ayiwa alhamdulillahi rabbil alamin waati na an ka foli ani waliɲuman dɔw b'an karamɔgɔkɛ ma Imam Usman Sale hali n'a ma kɛnɛ sɔrɔ bi fɔlɔ an ka foli b'a n'a ka denbaya kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ni waati a tɛ na o a ma kɛnɛ sɔrɔ fɔlɔ dɛsɛ bi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ko wajulu lasɔrɔ a kelen kun t'o la Cheikh Abdallah n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ foli bila Monsieur Batili ani Madame Batili ma u ka denbaya filɛ nin ye cité UNICEF la Ɲamakɔrɔ cité UNICEF la Pɔntɔrdi kɛrɛfɛ n'i tɛmɛna Pɔntɔrdi la misiri dɔ t'o yɔrɔ in na ye an balimakɛ Jalo ninnu ka yɔrɔ gauche fɛ a ye gauche fɛ awɔ voilà kosɛbɛ karamɔgɔ caman bɔra ye o don ko alhamdulillah ɲininkali kɛra kosɛbɛ kosɛbɛ ko ja ye an dɔn voilà Batilakaw ka denbaya la inchallah o don ko o tun ye an invité an taara foli kɛ denbaya la yen u y'an bonya kosɛbɛ Batilakaw an ka foli b'u ye ko ka foli kɛrɛnkɛrɛn ko k'a fɔ Cheikh Abdallah ye kosɛbɛ émission in n'a waati daminɛna olu ka so kɔni a ye mɔgɔ ja a ma mɔgɔ ja madame Batili kɔni bɛɛ b'a lamɛn hali ni min bɛ ka télé a bɛ télé mankan de jigin pour que bilasirali min bɛ ka kɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛ i niyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ bɛɛ ka jɛ k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ u ni timinadiya an b'u fɔ u ka misiri imam yɛrɛ ko ka foli s'an ma kosɛbɛ ni Ala sɔnna a ma olu ka foti ye mun ye a b'olu ɲɛna k'u ye jɔharamɛw de Batili maraka de Batili y'a fɔ ne ɲɛna o don Batili y'a fɔ ne k'ale ye maraka de sinon a y'o fɔ n ɲɛna Batili caman bolo k'u ye jɔharamɛ ye n b'a f'u ye n ko marakaw don u ka se u ka taa cɛkɔrɔbaw ɲininka marakaya kɛra cogo min na u b'o histoire f'u ye sisan k'a fɔ an tɛna waati dɔ ɲini radio ɲɛta chef de programme fɛ an ka o kɛrɛnkɛrɛn Cheikh Abdallah k'i da don nin yɔrɔ in na ka nin walawala nafa bɛ sɔn ka bonya dɛ sabu n y'a fɔ ni i ye cɛkɔrɔbaw sen digidigi ka u ka dimuya fɛn caman bɛ yen nɔ o b'o f'i ye bi denmisɛnninw bannen don o de ma n'o tɛ n'i bɛ gɛrɛ cɛkɔrɔbaw la ka to k'u senw kɔkɔbɔ ka senw digidigi u mago bɛ fɛn minnu na k'o gɛrɛ u la kɔnɔnajɛya bɛ kɛ i ye denmisɛn min lamɔna o cogo la ani min ta bɛɛ kɛra balontanw ni gɛlɛnw na i b'a ye n'aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan dɔrɔn aw taabolo tɛ kelen ye ni Ala sɔnna ni an bɛna nin ɲini direction fɛ ka waati dɔ ɲini Cheikh Abdallah i ka gɛrɛ maakɔrɔw la u ka caman fɔ an ye an ka to ka o filifili mɔgɔw sen fɛ a bɛ fisa kosɛbɛ donc Batililakaw bonya filɛ nin ye k'aw caman bɛ yen k'a ka jɔyɔrɔmaya in yɔrɔ k'a k'o bila kɛrɛfɛ dɛ comme soninkew de don Cheikh Abdallah i m'a fɔ ten n y'a fɔ ten voilà n'u y'i bɛrɛbɛrɛma kɛnɛ ma n kun b'a kɔrɔ fana masha Allah n bɛ dalilu d'u ma alhamdulillah marakaya nana cogo min na n b'a fɔ ye kuma dalilu t'an bɛ siraw de ni dalilu kɔni bɛ yen dalilu bɛ yen masha Allah n'Ala sɔnna Batiliw marakaw soninkew ayiwa ko mari mu soninke Batililakaw aw bisimila aw bonya bɛ kuma la ni o tɛmɛna ka bɔ yen Ustaz Hud
akila an balima ayiwa problème tɔ ye kelen ye yani seli kulubali ka kelen d'anw ma an balimamuso ye ale ko ale cɛ ka seliko de tɛ sɛbɛ ye kosɛbɛ ko seli ka dɔgɔ a bolo waati dɔw la a b'a kɛ waati dɔw la a t'a kɛ ale degunna ale ye fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ walasa a ka se ka seliw matarafa a ma sɔn ale ye fɛɛrɛ kɛ k'a b'a fɛ ka bɔ somɔgɔw fana b'a fɛ k'ale tintin bɛɛ ka deliliw ni fɛnw b'ale la k'ale ka sigi o kan ale ka sigi o kan k'u bɛ furu in na ko den 5 de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ kɔni na ko cɛ in tɛ ka seli matarafa min mana diya ye a b'o kɛ waati dɔw la a t'a kɛ yala ale bɛ nin lahalaya in na k'an bɛ se ka bilasiralikan jumɛn d'ale ma ale kan ka mun de baara kɛ sisan walasa a cɛ ka seliko in bɛ sabati cogo min na. Ala k'an sababa bɛɛ. Nin ɲininkali ɲɔgɔn caman nana ka tɛmɛ kuma caman a bɛ na jaabiw bɛ to ka da la Ustaz Koyita bɛ to ka kuma dɔ fɔ ko kabako ye mun ye ko e tun b'a ye fɔlɔ cɛ de b'a fɔ k'ale muso tɛ seli la mais kana kɛ sisan muso b'a fɔ non non ko cɛ de tɛ seli la ko de ko bɛ ka taa ɲɛjugu de kan sinon fɔlɔ cɛ de tun bɛ mankan ca ko muso bari n'o seli ma mais kana kɛ muso dɔ bɛ na ko cɛ tɛ sɔn seli ma an bɔra ka mun fɔ dutigi ko min fɔra o kɛlen tɛ wa k'a fɔ ko dɔ de bɛ voilà kuma nana n'a yɛrɛ k'a fɔ ko gabalola bɛ yen mais dutigi tɛ san ko dutigi ɲuman bɛ sigi a bɛ du sigi mun kan ala ko ye i b'a sɔrɔ tawhidi bɛ to bato bɛ yen ten an yɛrɛ sinna seli kan kosɛbɛ mais n'a fɔra dutigi yɛrɛ tɛ seli ale bɛ kɛ jɔn ka dutigi ye gɛlɛya de b'a la mais an balimamuso y'a fɔ cogo min na ko a tɛ seli ale ye fɛn bɛɛ kɛ a nɔfɛ hali bi an b'a fɔ yen nɔ a ma fɛn bɛɛ kɛ a ka dɔ fara cɛsiri kan tuguni selibaliya in k'a fɔ k'a bɛ seli waati la a tɛ seli kuma dɔ la o tɛ furusa kun bɔ n'o y'a sɔrɔ k'a fɔ a dalen b'a la ko seli ka na kɛ dɔnnibagaw bɛ fɛn min fɔ ni mɔgɔ n'a tɛ seli hali n'a sɔrɔ a bɛ seli mais ale yɛrɛ bolo seli tɛ wajibi ye seli tɛ wajibi ye fiyewu quoi yani juhudu de b'ale la a dalen tɛ seliko in yɛrɛ la a kɔni b'a kɛra ten mais wajibi tɛ hali n'a b'a seli o tigilamɔgɔ ye kafiri de ye silamɛya ka faamu na n'a ta kɛ fana a bɛ fara kafiriw kan mais mun bɛ yen n'a sɔrɔ a dalen b'a la seli wajibi don ala ka fɛn wajibalen don nka ale yɛrɛ ka limaniya lafu ani a ka saliya o b'a kɛ a tɛ seli la o mun filɛ dɔnnibagaw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ kafiri don kafiri tɛ sɔsɔli b'o la bon o ko bɛ sigi hali n'a sɔrɔ a bɛ bila mun na o ko bɛ se k'a di dɔnnibagaw de ma olu de b'a ka a tigi ka a lafaamuya kosɛbɛ karisa nin bɛ tan mɔgɔ bɛɛ la n'a continue olu bɛna bɔ ni kiti dɔ ye k'a fɔ karisa ko bɛ bila kafiriya minɛn de kɔnɔ parce que n'a bilara kafiriya minɛn kɔnɔ ko damadɔ bɛ da o kan o la a muso furu bɛ saga b'a kunna o la a denw t'a cɛn ta a t'a denw cɛn ta donc ko camanba de b'a la donc an bɛ mun fɔ ale ye a k'a fɔ ko a bɛ fɛ ka bɔ nin kama hali bi a ka cɛsiri dɔ kɛ madama ni cɛ dalen b'a la ko seli wajibi nka saliya de b'a k'a kɛ a tɛ seli la hali bi a ka cɛsiriw k'a nɔfɛ ale yɛrɛ b'a ka cɛsiri kɛ a ka mɔgɔ dɔ bila ka cɛsiriw kɛ a ye dɔw ta ye i b'a sɔrɔ muso y'a segu kɛ mais tuma min na ni muso commencera k'a sara mɔgɔ wɛrɛw la dɔw ye muso yɛrɛ baliman dɔw ye dɔw b'a la mun ye cɛ yɛrɛ baliman dɔw ye bon alhamdulilah laban na cɛ in laban tilenna a bɛ seli la ka ɲa kosɛbɛ o ɲɔgɔnnaw bɛ yen fo n'o y'a sɔrɔ ale bɛ ka kɛ bagabagalikan ye ka kɛ min fɛ ka bɔ walisa a ka sɔn mais n'a ka so bɛɛ ma kɔni a ka maa wɛrɛw don ani cɛ ni ɲɔgɔn cɛ bon fɛn dɔ bɛ an bɛ deli k'o fana fɔ olu ta ye o ɲɔgɔnna ye o t'a to ɲɔgɔnna ye ne kɔni t'o dɔn parce que a ko den 5 bɛɛ b'o ni ɲɔgɔn cɛ tuma dɔw la furu bɛ kɛ waati min o b'a sɔrɔ aw ka lahalaw ka surun ɲɔgɔn na i m'a filɛ aw ka limaniya lafulen don nka taalen ɲɛ kelen ka limaniya bɛna bonya ka kelen to kabini ka limaniya commencera ka yɛlɛ dɔɔnin hakili to ye furu ɲɔgɔn na bamananw ko e tɛ se ka boli ka mɔgɔ min to ne ye boli fura sɔrɔ e kana dun k'a tigi to dɛ sinon e ka boli tɛ taga e ka limaniya commencera ka yɛlɛ o de la i bɛna ye se ka fɔ ko selibaliya man ɲi parce que kuma dɔ la n'i y'a ye k'a fɔ i tɛ se k'a tigi yɛrɛ corriger kuma dɔ la a bɛna miiri mais e bɛ nin bɛrɛ ne n'e bɛɛ tun tɛ tan wa o b'ale kɔnɔ an bɛɛ de tun t'a kɛ tan wa bari e yɛrɛ ko to ne yɛrɛ tun ma fisa ni e ye wa n delila ka dɔ ta ye an delila ka dɔ ta la a bɛ k'a fɔ ko nin kɛra bon
yani cɛ ni muso bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ ɲɔgɔn na et puis maakɔrɔbaw don parce que a don y'a sɔrɔ cɛ in yɛrɛ si bɛ san 70 sanfɛ mais gɛlɛya tun bɛ o ni ɲɔgɔn cɛ lakin kuma bɛ kɛra wara ko muso ye jahili ye muso tɛ ne muso ka ma mɛ o bɛɛ ka to ne bɛ furu ma don min est-ce que e yɛrɛ tun bɛ seli wa n ko ne yɛrɛ tun bɛ seli e tun tɛ seli bon ko bɛ taa se yɔrɔ bɛɛ lajɛlen o ɲɔgɔn de bɛ k'a la donc mɔgɔ min b'a dɔn k'a fɔ ko e n'ale bɛɛ tun bɛ laala kelen na ɲɔgɔn fɛ kɔfɛ e ka laala nana commencer ka yɛlɛ bon ne ko i b'a tigilamɔgɔ furakɛ i bɛ fɛ k'a dilan mais k'a ye a bɛ sɔmi k'a dɔn i bɛ k'i yɛrɛ fisaya n'ale ye dɔɔnin ka sɔrɔ ale de b'a dɔn an bɛɛ tun bɛ tan de a laban na a t'e lamɛn dɛ i ka nɔ bɔli bɛ gɛlɛya nka a bɛ kɛ ni mun ye kabini e ka limaniya commencer ka yɛlɛ a to ale fana ta ka commencer ka yɛlɛ e nɔfɛ a bɛ ka commencer ka yɛlɛ ni ɲɔgɔn ye dɔɔnin dɔɔnin a ka kɛ nɛgɛli ye maa wɛrɛ dɔn ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ yɔrɔ de fɔ ka gɛlɛya yɔrɔ in na kosɛbɛ kosɛbɛ sinon selibaliya kɔni mɔgɔ sɛbɛ baara tɛ e b'a kɛ waati dɔ t'a kɛ waati dɔ ala ye kangari da o tigilamɔgɔw ye fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun yani jangata jumaba bɛ maaw ye maa minnu selilaw ye selila minnu o ɲinɛnen b'u ka seli kɔ o ɲinɛnen b'a kɔ a tɛ kɛ ka dafa walima o ɲinɛnen bɛ kɛ o t'a kɛ waati bɛɛ wala a tɛ ka kɛ cogo dɔ a tɛ kɛ bon ni kuma caman kɔni bɛ a la kosɛbɛ kosɛbɛ ala ye kangari da kɛ a ye lakin n bɛ mun fɔ a kɔni ma se k'a fɔ k'ale k'a fɔ bɔ furu la o kama ka den duuru in to ni ɲɔgɔn cɛ madama n'o y'a sɔrɔ a ka ɲini ka dɔn cɛ in dalen ma la seli ye wajibi de nka ale ka selibaliya kɔni saliya ni limaniya laafu de a tɛ se ka bila kafiriya minɛn kɔnɔ ten directement k'a fɔ k'u ka furu bɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ madama ni a bɛ o lahala in na nka ale de ka dɔ wɛrɛ fara a ka cɛsiri kan wa a bɛ duwawu caya fana a ka seliw seli la a ka sarakatiw a ka duwawu caya ala ka cɛ in kanda parce que ale denw fa don ala k'a kanda ka a dusukun dayɛlɛ ka diinɛ ɲuman di a ma ani a ka yɛrɛ dɛmɛ fana ni maa wɛrɛw da doli ye ko in na minnu bɛ kuma ni cɛ ye laala ala bɛna hakili ɲuman d'a ma k'a sigi a yɛrɛ ma an bɛ se ka min fɔ o de ye ala k'an sɔn a bɛɛ. amin ya rabbal alamin. hali bi radio ɲɛta lamɛnjɛkulu foli ni waliɲumandɔn barika da b'aw bɛɛ lajɛlen kelen kelen n'a ye ka ɲini Allahu fɛ subhanahu wa ta'ala an bɛ ka kumakan minnu lamɛn ni ala ka a kɛ sababu ɲumanw ye ka an ka lahalayaw dilan ka bɛn ani ɲɔgɔn faamu k'o don an ka gaw kɔnɔna na n'o tɛmɛna ka bɔ Sheikh Abdallah an balima dɔ ka wele sera an ma a ko a b'a ɲini an fɛ ko fɛnba dɔ bɛ yen fɛn min ni a bɛ ni kana kɛ épidémie ye bi a bɛ ni kana kɛ jama bɛɛ lajɛlen labɔ ko ye k'an ka jija ni kɛnɛ in kan k'an ka kuma a kan ko in ɲɛsinnen bɛ an balakaw de ma n'o ye musolakaw ye dubaw kɔnɔna na ko musow bɛ yen nɔ olu yɛrɛ ka tabiya yɛrɛ kɔni o ye tabiya ye min a cɛ ka jugu fo ka dama tɛmɛ sabu dubaw kɔnɔ i b'a sɔrɔ duw kɔnɔ mɔgɔw caman bɛ yen gaw caman faralen bɛ ɲɔgɔn kan balimaw caman n'u musow ka fara mɔgɔ wɛrɛ gansanw kan ka fara du dɔw bɛ yen nɔ mɔgɔ dontaw ni bɔtaw komi du kɔnɔ muso dɔw bɛ yen nɔ olu yɛrɛ jogo yɛrɛ ye kuma bɛɛ ka fini siri u kɔkɔ la i b'a sɔrɔ fini wɛrɛ t'a jukɔrɔ muso dɔ tɛ kun na ala ma kisira min bɛ kɔkɔ la n'o fonina dɔrɔn lebu bɛ kɛ ko nin kɔni ye mɔgɔ dɔw yɛrɛ taabolo yɛrɛ de ye du kɔnɔna na dɔw bɛ yen nɔ i mana f'u ye fɔcogo min na olu yɛrɛ kɔni fana tulo tɛ don a kɔrɔ abada nin kɛwale ko yala an bɛ se ka mun de fɔ nin tigilamɔgɔw ye bilasirali kan na. Ustaz kelen komi kuma daminɛra ni mun ye ni nana Shehu du sɔrɔ a la halisa kuma nin mana taa ɲɛ cogo cogo a bɛ taa an bɛ segin ka na o kelen pe de ma parce que toujours ni dutigiw y'a dɔn k'a fɔ ko nin mankan tɛ ka kɛ du kɔnɔ olu de bɛ musow bali wa waati tɛmɛra fana musow tun bɛ bali nin na dɛ yɔrɔ hali muso kunnagolo waati tɛmɛra an fɛ yan i ni cɛ yɛrɛ dama bɛ so kɔnɔ cɛ b'a fɔ ko misɔrɔ siri i kunna k'a sɔrɔ cɛ ni e sigilen bɛ kuma min i ka kunnagolo bila tɛ haramu ye mais cɛ min b'a fɔ muso ma waati min ani cɛ dama don misɔrɔ siri est-ce que muso masina kunnagolo bɛ bɔ kɛnɛma badan wala i ka muso kuma dɔ la n'i ye kow lajɛ a kelen komi an bɛ ka yɛlɛma ka taa sira min fɛ an yɛrɛ t'a dɔn yɔrɔ Moribo ka waati an tɛ se ka fɛn fɔ a la mais hali ja minnu bɛ yiri la ani ni maakɔrɔbaw bɛ baro min kɛ misɔrɔ minnu bɛ ka siri an fɛ bi musow fɛ nin bɛ jate olu ka waati fulɔriw dama a misɔrɔ denw tun bɛ tafe kelen bɔ a bonya tafe kelen de k'a siri
i yɛrɛ bɛ misiro tontoni kunna cogo min tiɲɛ na ninnu ka waati la ko kunnangolo bilan kun tɛ kunsigi tun bɛ datugu ni sɛbɛn net musokɔrɔbaw tulo banna bon kuma dɔw la kun b'o kɛ yɛrɛ diinɛ faamu tɛ yɛrɛ kuma tɛ ka ko karisa ye diinɛ mɔgɔ ye karisa bɛ taa a faamu kun man bon jamana kɔnɔ yan mais olu sɔnna ka kunkolo datugu ko ka da ka hɔrɔnmuso kunsigi man kan tɛ ka i kɛnɛ ma olu kun b'a kɛ n'o de et puis e kan ta ninnu lajɛ kunnangolo bɛ cogo min na bi ni kumana dɔrɔn i bɛ danbe k'i kɛ fɛn dɔ de parce que a yɛrɛ kɛra ka ɲɔgɔn tila ka ɲɔgɔn bila wo dɔ de kɔnɔ ne ko ko nin ka kɛ ala tɛ ye tuguni kira tɛ ye dɛ karisalakaw de ye nin karisalakaw de ka taa sira ye maa fɛn fɛn b'o kɛ sa aw kɛra karisalakaw ye o tuma na tɔw bɛɛ ka to ten kabako ye mun ye i bɛ don hali karamɔgɔ du dɔw kɔnɔ i tɛ misɔrɔ kelen ye muso kelen kunna o mun yɛrɛ ye karamɔgɔ ye o musow a n'a balimamusow ani maa wɛrɛ olu bɛɛ kunnangolo bɛ ɲɔgɔn kan est ce que maa min bɛ sɔrɔ o kɔ mais mun b'o lamɛn ni e ko ma ko ka muso ko ka misɔrɔ ɲini a muso ye o bɛna mun f'i ye karamɔgɔ Koyita i yɛrɛ ka kuma dɔ don yan ko ni dutigi kɛra fɔlikɛla ye dudenw jalaki dɔn tɛ kɛ dɔwɛrɛ ye dɔnkɛlaw kɔ maa t'u jalaki ni karamɔgɔlaka dɔw yɛrɛ ka denbaya kɛra tan kosɛbɛ tiɲɛna o kɔmɔgɔw a n'o bɛ wajulu kɛ jama min kɛra o tɛ se k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna k'a y'a kɛ tan o tɛ o ye kabako belebeleba ye bon kuma tɛ nin phénomène mun filɛ nin k'a ye ka bɔ muso ka bɔ ɲɛgɛn na e bɛ bɔ ɲɛgɛn na waati min fini kelen de sirilen b'i kɔkɔ la o waati b'a sɔrɔ i disi n'i kɔ i kan i kunkolo fini tɛ nin si la ba dɔw la fini na selen yɛrɛ tɛ k'a daminɛ sen samara la ka taa bila fo kiningolo la o fana bɛɛ bɛ kɛnɛ ma wala e ye mun fɔ sisan n'o kɛra ala ma kisira ko gɛlɛn bɛna cun dɔrɔn lebu bɛ kɛ wala lebu bɛ kɛ bon ne ye fɛn ye fɛn mun b'a la n'a cɛ ka jugu hali n'o y'a sɔrɔ maa wɛrɛ tɛ du kɔnɔ ni zuma haramu dama tɛ ladabu ɲuman tɛ bon kuma tɛ an ka duw bɛ cogo min an ka duw sigi cogo an donnen don ɲɔgɔn na e n'i dɔgɔkɛ n'i kɔrɔkɛ aw bɛɛ bɛ du kelen kɔnɔ aw bɛɛ musow bɛ ɲɔgɔn kan kɔrɔkɛ terikɛ o bɛ don dɔgɔnin terikɛ bɛ don tuma dɔ la hali ni diinɛ bɛ e de bolo du kɔnɔ i ni muso ka pratiquer fɛn man gɛlɛn ka tɛmɛ a kan parce que a bɛ du min kɔnɔ du nin ye furuba de faso don walima a bɛ luwanse du kɔnɔ o tuma na k'a ye k'e bɛna ko dɔ kɛ du kɔnɔ mun bɛ muso de sutura k'a tigɛ ka bɔ tɔw la sinji tigɛla tɛ sɔrɔ du kɔnɔ ne tɛ a bɛ fɔ k'e de balimaya fara e de sinji fara e de ye nin kɛ tan e de ye nin kɛ tan alors que sariya la ti bɛn hatta ala ye kangari da kira yɛrɛ sahabaw ye n'u bɛna kuma walima u bɛna fɛn dɔ ɲini kira muso fɛ waati min wa iza sa'altumuhunna mata'a fas'aluhunna min wara'il hijab n'a bɛna kira musow ɲininka aw ka bololamina fɛn o fɛn na k'o ka kɛ ka sɔrɔ hijabu de b'aw ni muso ninnu cɛ o ye kira muso de n'a bɛna fɛn fɛn kɛ a ka kɛ ka sɔrɔ hijabu b'aw ni kira muso cɛ an bɛ ka mun fɔ bi ko diinɛ bɛ dusukun na o tuma olu ta kun bɛ min ni ko bɛ mɔgɔ min bilasira ko non ko ye cogo nin tɛ silamɛ ye k'a bɛ dusukun de la o tuma olu ka waati u ka silamɛya kun bɛ min a t'u fana dusukun de la mun bali u ma to kɛnɛkan ko minnu bɛ yen ni kojugu don u m'o dabila ka sɔrɔ silamɛya b'u dusukun na nka mun na an bɛ ka kɛnɛkan kojugu kɛ ka tila ka prétexte dɔ ɲini an yɛrɛ ye ko a bɛ maa dusukun de la sinon n'a bɛ dusukun na tiɲɛ na kɛnɛkan ko a kan ka y'o de la Umar bin Khattab ye nin de fɔ kira fatulen o a ko sisan wahyu kɔni tigɛra an bɛ mɔgɔ minɛ n'i ye mun da kɛnɛ k'a ɲɛ de ka da kan tɛ maa kɔnɔna ko dɔn dɛ ni maa min y'a k'a kɛ k'a ɲɛ an b'i kɛ maa ɲuman ye n'i y'a kɛ k'a juguya an b'i kɛ maa jugu ye i ka kɔnɔna ko kan b'o sɛbɛn Alahu Taala la k'o bɛ ten o tuma na mun don nin tigi ye nin ye cogo min o dɔrɔn ka du tɛ dɛ 120 bɛ taa dugu nin kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ nin cogo de la muso ka bɔ ɲɛgɛn na yɔrɔ min na i bɛ taa sɔrɔ misɔrɔ t'a kun na fɛn t'a a tɔgɔ guloki t'a la tuguni sutura fosi dafalen t'a la a bɛ bɔ ɲɛgɛn na waati Cheikh Abdallah dɔw b'a dabɔ a kama n'u bɛna don ɲɛgɛn na waati min na ka don so kɔnɔ ka fini bɛɛ waraka k'o bila so kɔnɔ ka nin kelen siri a kɔkɔ la ka na ɲɛgɛn na dɔw yɛrɛ bɛ don ni finiw ye ɲɛgɛn na k'u ko ka fini kelen siri u kɔkɔ la k'a tɔ minɛ u bolo ka bɔ n'a ye karamɔgɔkɛ musow dama tɛ koyi hali dutigi i bɛ dutigi dɔ yan fɛnɛ tɛ sɔn ɲɛgɛn na serviette kelen o de sirilen b'a fɛnɛ na baluku a fɛnɛ bɛ serviette de siri a n'a ka safunɛ minɛ a b'a ka taga ɲɛgɛn na kana fɔ ko dutigi sa yɛrɛ y'a fɔ de dutigi tɛ du la bilen o du la balolaw de bɛ yen n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la hɔrɔnkɛ man kan nin kɛ o fɛnɛ bɛ ten de o sabu i bɛ taa sɔrɔ a fɛnɛ foroba du de kɔnɔ mɛ serviette kelen k'o siri a la kanangolo a furu bɔlen don a gɛnɛgɛlaw bɔlen don a n'a a kɔrɔkɛmuso n'a dɔgɔninmuso bɛ ɲɔgɔn kan du kɔnɔ u bɛ ka taga ale yɛrɛ taatɔ ɲɛgɛn na olu bɛ nin mɔgɔ kulonkɛninw bila a fɛ furu bɔcogoninw yɛrɛ fɛ olu b'o nin mɔgɔ kulonkɛninw yɛrɛ bila a fɛ ni funteni bɔra an fɛ yan funteni mana bɔ an ka jamana kɔnɔ e ti maaw ye funteni waati walahi kana don du dɔw kɔnɔ cɛw bɛ cogo min musow bɛ cogo min i bɛ kamalenkɔrɔ de dutigi ka ye k'a fɔ a si bɛ yɔrɔ min o tɛ dɛ mɛ kulɔtinin dɔ de b'a la kulɔtinin dɔ a b'o de don du cɛmancɛ la guloki tɛ fugulan tɛ fosi tɛ kulɔtinin dɔrɔn de b'a la
denmusomanninw baluguyalen don dencɛw baluguyalen don ale bɛ cɛ a ka du kɔnɔ ko den dɔ ka lamɔ cogo la o fana ka taga kɛ maa suturalen ye a fana ka du kɔnɔ karamɔgɔkɛ a ka gɛlɛn fana ala hinɛra maa min parce que ko ninnu tɛ a tɛ ta don kelen quoi i bɛ taa sɔrɔ a dɔw mɔn'a la de ka kɔrɔbaya la ka fɛnw bɛɛ kɛ a la ni cogo de n'i taara an ka badaw la c'est pareil mɔgɔ bɛ taa k'u bada la ɲɔgɔn fɛ wagati min na e k'a lajɛ a bɛ cogo minnu na hali burusi kɔnɔ kɔda ninnu n'a lajɛ ba ye k'o bɛ cogo min an yɛrɛ fɛ funteni wagati du kɛnɛmalaw lajɛ ka kɛnɛmalaw lajɛ bɛɛ kelen n'aw ka guloki bila voilà bon nin ye koli waati ye ni funteni yɛrɛ fana bɔra o ka jugu ka tɛmɛ nin kan o bɛ taa sɔrɔ ni fini yɛrɛ de bɛ kɛlɛ kɛ o tuma fɛn dɔ don karamɔgɔkɛ y'a mɛn a kana bɔ a kan a kana sigi a kan jogow ka juguya ninnu bɛɛ de b'a la quoi ko karisa tɛ tigɛ fɛ mais a kana fɛn yera a kɔrɔ dɛ n'a y'a yera a kɔrɔ a kɛra hali kisɛ kelen kisɛ fila a b'o ta dɛ fɛn dɔw bɛ yen a kun tɛ mɛn kunun mais a bɛɛ bɛ mɛn bi dɔwɛrɛ si tɛ nin yɛrɛ labilaw don dɔwɛrɛ si tɛ nin yɛrɛ labila don k'a ye cɛ yɛrɛ i muso dɔgɔmuso min bɛna nɔfɛ olu b'a fɔ a ma ko kɔɲɔwuluni cɛ yɛrɛ ka fɛn ka tɛmɛ cɛ n'o ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa kɛ kɔnɔbara ye kɔrɔmuso b'i bolo furu la dɔgɔmuso fana lajɔlen don i den na o du kelen kɔnɔ nin bɛɛ tɛ ka mɛn an ka du kɔnɔ de ya walima k'a ye karisa kɔrɔkɛ muso garijɛgɛ min b'o la kɔrɔkɛ kɔfɛ karisa de ta y'o garijɛgɛ mun de ye nin kɛ sariya ko u kana gɛrɛ ɲɔgɔn na dɔrɔn u kana ma gɛrɛ ɲɔgɔn na yɛrɛ y'a mɛn a bɔnna k'a sigira kan o kana gɛrɛ ɲɔgɔn na bon min b'a fɔ i b'o différence de kɛ aw kana nin kɛ a kana tigɛ di ɲɔgɔn ma a kana baro kɛ ɲɔgɔn fɛ a kana ma gɛrɛ ɲɔgɔn na n'aw bɛ ciw fɔ o ciw ka kɛ sutura kɔnɔ aw ko diinɛ gɛlɛntigi ye diinɛ gɛlɛntigi de bɛ lagosi hali an fɛ yan maakɔrɔbaw bɛ kɔrɔkɛ muso lagosi ka ma sɔn k'a dɔgɔnin ka so jɔsi a cɛ dɔgɔnin ka m'o ka so jɔsi mun bɛ kɔrɔkɛ muso se cɛ dɔgɔnin ka so kɔnɔ a nakuntɔ ye o a bɛ cɛ de ka so kɔnɔna la cɛ de muso don est-ce que dɔgɔnin muso don dɔgɔnin ma dɛsɛ so jɔsila la o kɔrɔkɛ muso bɛ ka taa jɔsi cogo min a fana ka muso dɔ ta mun b'a taa jɔsi o cogo mais n'i da don nin na dɔrɔn de du ci de ci du fara ni ne bɛ kɛ to ɲɔgɔn kan ni kɔrɔkɛ kumana dɔrɔn baw ni faw bɛɛ bɛna fara dɔgɔnin kan k'o kɛlɛ i t'i dɔgɔnin ka hɛrɛ de fɛ a bɛ ta a bɛ ta i bɛ segin i bɛ nin bɛɛ mun i tɔgɔ la fo b'o cogo de la bon n'u tora ɲɔgɔn kan fɛnɛ a bɛ kɛ i n'a fɔ ko gɛrɛ ɲɔgɔn la bɛ na ni murula sɔgɔli ye o de bɛ tila ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ tugun n'o tɛ sariya ye nin bɛɛ fɔ ko nin si man tɛ ka kɛ parce que kɔrɔ min bɛ na bɔ a la o ɲɛsira yɛrɛ kama a kana kɛ mais mɔgɔw b'u bɛɛ kɛ ko bɛ tila ka bɔ a la tuguni e yɛrɛ maakɔrɔbatɔ b'i kun firifiri ko bi denw mais a ma tiɲɛ k'e to yen wa a tiɲɛna k'e to yen i b'a sɔrɔ a tiɲɛli yɛrɛ e yɛrɛ da b'a e yɛrɛ ka kuma sababu b'a tiɲɛli la yɛrɛ tiɲɛna mun don an karamɔgɔ fɛn min don an balimamusow k'a dabila muso fari kunkolo ni kan ni disi yebaga dɔw de b'a la zuma haramu a bɛ fɔ minnu ma i furu ye haramu ye minnu ma bada olu kɔni bɛ se k'o ye n'o y'i kɔrɔkɛ i dɔgɔnin i bɛnkɛ direct yɛrɛ yɛrɛ n'o y'i ba dɔgɔnin walima i ba kɔrɔkɛ i falakaw yɛrɛ yɛrɛ i fanicinin i fa kɔrɔba mun ni fa bi fa la ou bien ba la ou bien fa ni ba la walima i mɔkɛlakaw ma damadɔ don minnu bɛ se k'i ye nin cogo la mais cɛ dɔgɔnin tɛ se k'i ye tan dɛ cɛ kɔrɔkɛ tɛ se k'i ye tan dɛ cɛ teriw tɛ se k'i ye tan luwanse tɔ minnu bɛ du kɔnɔ o fana tɛ se k'i ye tan mais a dun bɛ kɛ du min kɔnɔ a bɛ an ka foroba duw de ka caya mun don an balimamusow ka nin dabila ko fɛn cɛ ɲuman tɛ misɔrɔ t'i kun na i kan bɔlen don disi bɔlen don kɔ bɔlen don sen samara fo ka taa bila kiminguru la nin bɛɛ bɔlen don e bɛ ka du cɛ ci ka taa ɲɛgɛn na i kolen fɛnɛ ka tila ka du kelen cɛ ci ka taa i ka so kɔnɔ tellement mɔgɔw bɛ dege a la mɔgɔw yɛrɛ t'a jate ko ye tuguni yɛrɛ o t'a jate ko haramu yɛrɛ don n'o tɛ ni haramu bilen don o kana kɛ abada an balimakɛ min kɔni ye nin jate minɛ a ye fɛnba jate minɛ a t'u dɔrɔn fɛ yen nin bɛ du camanba de bolo an ka dugu kɔnɔna na an kɔni bɛ dugawu de kɛ inshallah halisa ala ka faamu ɲuman d'an ma dutigi minnu bɛ aventure la o ka segin kana fiyen sa o kana o ka dutigiya minɛn fa o de cɛ ka ɲi n'o tɛ a taabolo bɛ cogo min na ta an bɛ dugawu de kɛ n'o tɛ k'o kɔni minɛnw jɛngɛlen don radio ɲɛfɛ lamɛnjɛkuluw ka foli bɛ kɛnɛ kan Ustaz Hud ni faraŋa min b'i bolo ka fara Cheikh Abdallah Sahin kan ala ka n sababa bɛɛ mais Ustaz Koyita fɔ a bɔra ka ladilikan di cogoya mun na dɔnnibagaw bɛ fɛn dɔ f'a ye i b'a dɔn adamaden maloya alakira ko sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasu min kalami an-nubuwwati salifa idha lam tastahi fasna ma shi'ta alakira ko sallallahu alaihi wasallam k'ale kumakan ɲuman mun sɔrɔ na min ɲuman tɛmɛnen ka kumakan dɔ la o dɔ ye mun ye n'adamaden ni malo kɔni banna fɛn ka den i bɛ se k'a kɛ maloya de tununna ni maloya banna mun ka den i b'a kɛ dɔnnibagaw b'a fɛ ko adamaden mako bɛ kɛra adamaden sugu sugu maloya suguya fila de bɛ yen bɛɛ mako bɛ o maloya fila in na
maloya dɔ bɛ yen u wele ko haya ul fitri ala b'a kɛ den bɛɛ bɛ bange ni o maloya ye maa o maa i bɛna ɲɛnɛmaya kɔnɔ ala yɛrɛ b'a kɛ ni o maloya bɛ na mais kuma dɔ la i ka lamɔ cogo o b'a kɛ o bɛ maloya in jiri to a bɛ sa a tɛ balo ka ɲɛ quoi sinon adamaden kɛra cogo ani maloya jiri dɔ bɛ na bon mais jiri fitinin don minnu bɛ ka den lamɔ olu de bɛ maloya in to f'a jiri ka mɔ fo ka taa kɛ jiriba ye o wele ko haya ul fitri mais maloya filanan o wele ko haya ul muktasab yani maloya min n'i b'a ta e yɛrɛ ka sigiyɔrɔ mɔgɔw bolo i b'a ta yen i bɛ mun ta sigiyɔrɔ la a ka ca la i b'a sɔrɔ mɔgɔw ka kabilaw la aw ka tabiya la ko dɔ ye maloya ko ye ninnu bolo o tɛ maloya ko ye ninnu bolo donc e b'o ta i ka sigi de la donc e lamɔna yɔrɔ mun na fɛn min tɛ maloya ko ye olu bolo i tɛ se ka maloya ni o ye o mais olu bolo mun ye maloya ko ye i bɛ maloya ni o ye masalan an ka karamɔgɔ dɔ delila ka misaliya dɔ fɔ a ye jamana dɔ bɛ yen o jamana b'a dɔn kɔni ka fɔɲɔ bɔ ka fɔɲɔ bɔ ni ka mankanba bɔ a nɔfɛ ka fɔɲɔ bila ka mankanba bɔ a nɔfɛ a ko ale ni mɔgɔ sigira ɲɔgɔn kan jamana dɔ mɔgɔ la olu bolo nisɔndiya ko da n'u kan fura tigi yɛrɛ bɛna fɛn bila dɔrɔn a bɛ f'u ka kɛ mankanba ka bɔ a la kosɛbɛ n'a bɛ bɛɛ b'a fo k'a nisɔndiya non vraiment e kɔni e lafiyara kojugu o bɛ yen bon parce que munna maloya tɛ a tigi lamɔna n'a ye a lamɔna ten de donc ale muktasab mais o bɛ maloya ni ko wɛrɛ mun tɛ nin o ye muktasabu ta ye lakin mais mun bɛ société bɛ mun di e ma i bɛ mun ta société la min bɛ o tali yɛrɛ o ɲa wala k'o tiɲɛ e yɛrɛ ni mun nana ala yɛrɛ ye mun don i la ka na somɔgɔw de bɛ o tiɲɛ mais anw ta ka mɔgɔ muso kɛ a bɛ se ka ja fɛ a bɛ fini sara a kɔkɔ la ka bɔ dukɛnɛ na dukɛnɛ dɔrɔn ka bɔ n'a ye kɛnɛma kɛ mais caman tɛ da n'a bɛ fini kura bulonda yɛrɛ la fini ko yɛrɛ bulonda kɛnɛmaba kɛ b'a sɔrɔ a bɛ ka fini sara kɔkɔ la parce que ale bolo bɛ fini ko de la a bɛ fini o kɛ ten mais ale maloya mun tun maloya in ne jiri tigɛra depuis ni waati jan kabi den fitinin a t'a dɔn ko nin ye cɛ ni muso a t'a dɔn dɛ a t'a dɔn donc a tɛ maloya dɛ nin ye cɛ ni muso ye mais a bɛna commencer ka se yɔrɔ dɔ la a bɛna commencer k'a dɔn non ne ye cɛ walima ne ye muso de ye maloya dɔɔnin bɛ commencer ka na a la mais hali n'o maloya bɛ nana e b'a sɔrɔ anw yɛrɛ ka lamɔ commencer k'o fana tunu ka na e bɛ maloya jɔn ye e bɛ dogo la jɔn ye hali cɛmannin i b'a sɔrɔ ba n'a denkɛnin fitinin yari den bɛna commencer ka se san 5 san 6 hali bi ni den ko a b'a yɛrɛ dogo la dɔrɔn fa de e bɛ yɛrɛ dogo la jɔn de la n ko ne ye ba ne ye ba de ye sariya f'a yɔrɔ ka faamuya ni den si ye san 7 sɔrɔ yanni a ka se san 7 a bɛ se ka bɔ n'a ma a ka lɛbu tɛ lɛbuba ye k'a sɔrɔ a ma se san 7 parce que sariya bɛ jɛn n'a ye misalila ni musomanin fatura k'a sɔrɔ a si bɛ a ma san 7 bɔ sariya bɛ jɛn n'a ye cɛw bɛ se k'a su ko ina muso b'a ko cɛw fana bɛ se k'a su ko walima ni cɛmannin de kɛra ten a fatura k'a sɔrɔ a tɛ san 7 bɔ cɛw muso bɛɛ bɛ se k'a su ko o tɛ kojugu ye mais n'a ye san 7 dafa ka ban dɔrɔn cɛ de bɛ cɛ ko muso de bɛ muso ko parce que e ɲɛ man ka da ale lɛbu kan tugun a man ka da kan mais i bɛna sɔrɔ du joli bɛ yen kabi den fitinin a bɛ ko du kɛ o b'a ko du kɛnɛ na bɛɛ ye a bɛ boli ka taa a ka fini don so kɔnɔ a fini t'a la a lɔngɔlon don a bɛ nana taa san 7 o b'a ko du kɛnɛ na a bɛ ko bulonda yɛrɛ la dɔw yɛrɛ ta bɛ k'o du bulonda kɛnɛba da yɛrɛ bulonda yɛrɛ de la a bɛ k'o de la bon mɔgɔ kana se o cogoya la mɔgɔ min lamɔna ni o cogoya ka taa ale kɔni ka maloya jiri kɔni tigɛla ka bɔ a la pewu yɛrɛ o jiri tigɛlen don soma o ka tila ka taa ka a yɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ fana cɛla tuguni minnu fana maloya yɛrɛ foyi t'ale yɛrɛ fana bolo tiɲɛ kɔni na ko in ye dusukasiba de walahi nka an bɛ fɛ k'an da sɔrɔ ma dɔrɔn k'a ɲini denmansaw fɛ a y'a to a denw ka kɛ ni maloya ye kabini o fitinin kabini den kɔni kuma a fɛnɛ ka ban kɔni n'a y'a ko a y'a to a ka fini don a ka fini don a kana k'a langolo bolo ka tɛmɛ du kɛnɛ na ten parce que ko tɔgɔ ko denmisɛnnin don walima a bɛ ko du kɛnɛ de la ten a langolo 12 ten fana n'aw tɛ ɲɛ kɔ o moins ala ka kurusini fitinin dɔ don a la a ka ko ni ko ɲɛgɛn ko bɛ cogo minnu na a ka ko ni o ye mais n bɛɛ d'a kan kɛnɛma yɔrɔ la ten ka den langolon ko a ko o dabila parce que a bɛ maloya bɔ a tigi la pewu de a bɛ kɔrɔ ni o maloya baliya in fana ye wa a tɛna maloya parce que mɔgɔ min bamananw ko kɔrɔ min ɲaga t'a la so la ka tɛ k'a fan da sugu la puwa b'u ka b'a bila sugu
e male la mo nan jugo de la mo mina to ga be ska mo la ni fen bon mun ga jugo fana ga kila ka soro bramso koroba do da de kati bramso koroba ere chere ba ale de be fini langolo fini sira akokolate wale yare ka bare menare bramso no na bramso be ka chugudi wale demso nyawale la chula dogo do demso fana olu be ka chugudi vraiment ko in suga shiga buga se degere muna ne ya fodro o be togo do dawla to awre ko rawde be ko gela mo gobulo nunu e dina gelanti ku de nunu e wahabiya wode ngamana ke muyi ala rakati di fam ko shiko o bi lolo aya nyeche kan ala ma kwa ka nyeche kan no fen fla de foralo sona tala bulu yani sutra babuina akole ko kullil mu'minina yaghuddu min absari wa yahfazu furujahum ay fen fla de fo kawka e ka nyene fleli madigi kawka kursi jala tanga awo fana kele bo muso fana yi don nego mo ko nyene fleli madigi e fana be la tanga ni de ke e de be lebu tanga na fure be ga kursi jala diga tafe bolo tanga e be la sutra di e be la sutra o be che de ma ba nye digi e mo fere che fana yi e fana be muso de me fana mun bo nye digi fana no e fana ka ere sutra ka beni sharia ka sutra yi fen koni jugudu kulangulunu ne ko dem saliata firin sirli ko wala ka sura firin mi rawu daga ba kere mayra do rabi ko la fini sutura ni do ta do yi wallahi o su da mene ka do kan ere fari pebe kere ma be bolinu après ne ya do ne be joro muna ni be tabini ni ngara bay do muna ni de ni ga dem sugutu mai ha nonom na mi ga dem sugutu mai ntashi donge mais ba abna de bonni tay mala tunna de quoi mais na ba de malo tunna ni malo do re fe bala jele ke donc tiere la fin la ngulun doyi abe mun jira do malo de tun malo ala ba de malo de to kala mo ma ka dron iti malo di so le be malo yani horo muso ale bu seke chugudi ka bo kale de kenu kare yani farko la daga bo kirma wal chewero bu seke chugudi sa o ga malo ya tarami ala de ebunya ka sutra me kuma kunce ne yoron mi madola na tara kaburula no be na shudo e ba soro ni muso ni shuye muso fini bamba sanfe e ba bo di chedo ma do mo do ba kumene bo to ga lamaga yani o muso bla kaburu kono ma be do blo wala lamaga nde laga question pour de kaburu do la kai ko ba mo eske ni mun karata amunu mega ni mene e be na ko ma lamaga na amna kuye muye et puis Allah m'a dit mouillé bon donc quoi sur quoi fontaine avec kaburu kono mun ba do la kaburu kono fontaine me say golu la bo le shera quoi kayno da ta fini bo isunia ne ya ne fini jo kuna ko fi ba wo fontaine kono mais fini bo to fontaine bania malakin la ote madam maliki bere te madam maliki mo do de ba famia ala e muso bonya ka se degré muna muso man kayi alangolon tugo muna wale cenya manga da muso ka soro fini serene bana tuga muna ulu bayo manga ka nyene mo manga ka shu had na shudu kasage men sirlimbe ala donc ne ka fo walce ka muso ni o sirlin sirlere manga ka wa shure ha o de la ne shubu da blanda bna tadron o be fini jo mo ni ani nyonte jombe ji kabru kono o ye muso zuma haramu yi ala ka zuma o lebe ji kata da auto munu be josan o be fini do awna ni nyonte walsa awne kana daka bon no e fini jo yoro kelena fini jo menia kum na ni wurin do bala ma do jore mesi ka to flel la lebe wurin to dra nyebe kala mena be kala maga don etina yi o refo be kunye ni ne po nengo banga fleba soro fini kume do re bala le musolo ngolo be yala la wallahi parce que ta do ga amna kumino abolo to la da do to amna drama fi fala o musolo ngolo be yala la o ya tuma do la o be ga fini yere jo muso dok na abla ra kabru kono be ka la ma warsa walcho kana yi ka soro muso kele la ngolo fana kuma yala ra kenema to se ashi be kula wala de ko re di ma ama famu me karamogo tiere la wallahi karamogo no babala ngalla ra o chama be segede karamogo no babala se na fodro wa no na ndu ne wa jore isa
wa bɛɛ de bɛ kɛ sinon anw taara jɔn y'a fɔ ko ala ko muso ka sutura a ma muso tɔgɔ muso wele voilà o bɛ kuranɛ wala sutura ko kɔrɔ o tɛ ala ye sutura ko de ɲini muso a ka sutura kulɛri ka kulɛri ko bɔ a la e kana siman yɛrɛ don sew yɛrɛ kana siman don i kana mais e yɛrɛ sutura e ye silamɛ de e yɛrɛ sutura ni selipoya sera i bɛ sɔrɔ ka yanni fɛn kɛ mais ala ɲɛ bɛ la sira ɲɛ tɛ la nin waati n ka dɔw bɛ fini minnu yɛrɛ mago bɛ silamɛya la olu bɛ fini dɔw bila u kun ka taa u ka yala yɔrɔw la walima baara yɔrɔw la ni seli heure sera u b'o don ka seli nka seli mana ban dɔrɔn a bannen y'o ye a banna ouais parce que ala ko dɔɔnin bɛ minnu ka ala mako bɛ waati de n'o bala bana mais ala mako bɛ ɲɛnama waati bɛɛ fanbaliya don vraiment an b'a ɲini an bɛɛ k'an faga fara ɲɔgɔn kan karamɔgɔw ka yala denmansaw ka yala aw k'a dɔn ko muso ka sutura muso ka danbe bɛ o de la a ka bonya bɛ o de la a man ka jira joona a kan ka jira joona o kɔni bi alabato don wa n'a ma kɛ fana lahara kiti b'a la ɲininkali b'a la ka d'a kan ɲangata bɛ se ka sɔrɔ a kosɔn hali n'a selila a sunna mais ni a bɛ ka suturabaliya in a bɛ kungo sɔrɔ lahara dɔn na ala kɛra b'a fɔ hadisa kɔnɔ k'o gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ donc o tɛ diinɛ taabolo ko ye o tɛ taabolo ko ye o ye fɛn min ye dɔrɔn ala ko don i ka limaniya de gulonlen b'a la i ka bato de gulonlen b'a la wa bɛɛ ka jija ka o yɔrɔ in fa fini siri kɔkɔrɔ in kɔni kolankolon don wa a bɛ e danbe bɔ i la a bɛ tanga bɔ i kan wa ne a yɛrɛ la fana e tɛ kɛ musotɔ ye maa sɛbɛ si bolo i ka maakɔrɔbaya t'o la i ka denmisɛnniya t'o la tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ ka baara y'o ye tigɛ a kan maa sɛbɛ ma ne ye dɔrɔn vraiment ale yɛrɛ tɛ kɛ maa sɛbɛ ka da o kan tuguni ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ. Amin ya rabbal alamin. Tarawele i ka fɛn nin fɛnba dɔ don quoi. Naam voilà Hudu ka kuma kɔnɔ hakili ye yɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ. Hijikɛyɔrɔ pape hijikɛyɔrɔ e yɛrɛ bɛ siran kuma dɔ i ni musow kana jigin hali hôtel kelen kɔnɔ ani jogo min bɛ bɔ yan o bɛ to kelen de fɛnɛ kɛ hali yen fɛ o kelen don e yɛrɛ mago bɛ kɛ muso dɔ la dɔ b'a ba kalifa i la dɔ b'a ba kalifa i la k'a balimamuso kalifa i la a ka di ye kuma ni kuma i ka se ka musow ka yɔrɔ la ka lajɛ kalifa min bɛ yen walahi tɛ se ka don i bɛ taa i bɛ musow ye k'i kunbɛn cogo min fini tɛ dɔw yɛrɛ kɔgɔ la o de y'a yira ko buramusokɔrɔba ninnu bɛ fini siri kɔgɔ la o t'a bɛɛ ye dɛ caman bɛ olu yɛrɛ bolo cɛ si t'olu ye tuguni fini tɛ siri kɔgɔ yɛrɛ la sin parce que olu yɛrɛ bolo maa bɛ ɲɛbɔ sin jɔlen de fɛ maa binnen maa si ka sira t'o la ale yɛrɛ bɛ fini siri a siri cogo kɔrɔ la mɛ guloki t'a kana sin bɛɛ binnen bɛ ten misɔrɔ t'a kun na dɔw kunsigi jɛlenba bɛ du kɛnɛmalaw la ten guloki yɛrɛ fana t'a kana bon lebu fana si t'o bolo dɛ mina yɛrɛ kuma dɔ la ni e yɛrɛ mago sera ɲɛgɛn ma i bɛ jɔrɔ mina yɛrɛ mɔgɔ bɛ jɔrɔ de i bɛ taa ɲɛgɛn yɛrɛ la cogo di ka tan ka ɲɛgɛn na ka na k'e min ɲɛ tanama ko ye an ka maliyɛn musow la karamɔgɔkɛ a man ca dɛ hali seliji ta yɔrɔ la o bɛ lahala dɔ kɛ i bɛ kuma ani dɔw ka goma yɛrɛ kɛ k'i jaabi a si tɛ kɔrɔba di i se k'a lajɛ fan si fɛ bon n'a jogo de bɛ bɔ yan hali don to avion kɔnɔ n'u ye kunnabiri biri o ye yan'u ka don avion kɔnɔ dɛ n'u donna avion kɔnɔ kunnabiri b'a yɛrɛ ɲini a bɛɛ bɛ bɔ tuguni k'a bɛɛ meleke k'a bila segi kɔnɔ n'u jiginna yan'u ka dege dugu la yen i bɛ kunnabiriw kun na misirila taga sira la mais tile fila tile saba dɔrɔn a banna i bɛ dɔw ka kunnabiri bɔlen de k'a da kan na a ta ka biri kunkolo la tuguni dɛ a meli kelen de dalen b'a kan na aw yɛrɛ tɛmɛtɔ b'a fɔ dɔw ye a ye sabali a ka fini biri aw kunsigi la a ye nin dabila hali kɛnɛ kan a dɔw mago b'u ka wari la sirilen don misɔrɔ nungun de la a bɛ misɔrɔ foni ka bɔ kunkolo la wari nin de kama walasa ka wari nin foni dɔrɔn ka bɔ misɔrɔ nungun na nin bɛɛ bɛ yen siraba yɛrɛ ka walimɔgɔ wɛrɛw bɛ yen parce que jamana hiji wɛrɛ an bɛ hiji ka misaliya ye parce que diɲɛ bɛɛ de bɛ taa yen o tuma na anw bɛ se ka Mali représenter yen an bɛ se ka tɔgɔ duman di Mali bɛɛ ma ka sɔrɔ maliyɛn bɛɛ ma taa hiji n'a kɛra ka ɲɛ an bɛ se ka maliyɛn bɛɛ tɔgɔ fana tiɲɛ n'an ka yecogo jugu ye n'a ma kɛ ka ɲɛ bon o tuma na nin defo fana bɛ yen ka ye k'a fɔ nin de y'aw kɛcogo ye jamanaw bɛ yen anw yɛrɛ bolo k'a fɔ an ka diinɛ ka bon n'u ta ye mais minnu muso ye dɔrɔn i b'a dɔn ko nin bɔra nin jamanaw de kan muso yɛrɛ datugu cogo yɛrɛ cɛɲi fɛ mais an ta ninnu bɛ nin cogo de la o de kama an y'a fɔ ko karamɔgɔw sen b'a la dɛ parce que ka hijabu lagosi k'a lagosi k'a lagosi f'a ka taa kɛ kunfinw ɲɛna ko hijabu ye karisalakaw de ta ye tagabolo dɔw de ta ye nin mais silamɛya bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ i m'i yɛrɛ sutura o de bɛ maliyɛnmuso bɛɛ hakili la koyi silamɛya bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ i ma kunkolo datugu a bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ i ma fini don minnu farikolo sutura parce que karamɔgɔ minnu bɛ wajulu kɛ arajo la u b'o k'o de du kun na i mana i fan datugu dɔrɔn e de tɔgɔ bɛ da i nafa sɛbɛnnen tɛ kuranɛ kɔnɔ na o tuma na ni muso yɛrɛ labilalaw n'olu ye kungo min sɔrɔ tiɲɛma e min fana y'a wajulu kɛ k'a don o kun na ala t'i fana bila dɛ. siga t'o la siga foyi t'o la walahi ala ka hakili ɲuman d'a ma
ni ma fili ni radio kelen in kɔnɔ yan n b'a jigin émission Nuru kɛnɛ kan an karamɔgɔ Hudu delila ka an balima dɔw ka lahalaya fɔ minnu ye Mali kunnafoni duman mɛ n t'a dɔn Afrique centrale dɔw bɛ Afrique sud dɔw la kana Mali ɲɔgɔnna jamana diinɛ jamanaba mɛ kana bɛn ni kalanjigin waati ye ka kalanden musow lahalaya lajɛ ka tɛmɛ na n'u ye voilà walasa k'u latɛmɛ yɔrɔ nin kabako kɔni ye nin yɔrɔ min fɔlen filɛ nin ye an ka dubaw kɔnɔ n ye lahalaya dɔw fana kɔlɔsi a ka kan yana an ka bɔ nin babu in na an ka halibi karamɔgɔw ka u da se a yɔrɔ ma sabu Sadu Hudu kumana denmisɛnninw ka jogoko yɔrɔ kan denmisɛnninw ka dɛmɛ u ka se ka maloya hɔrɔnya tɔ ka to u la cɛmaninw ni musomaninw koli wagatiw ni fɛnw na Sadu Hudu an ye fɛn dɔ fana remarqué dubaw kɔnɔ o ye jumɛn ye denbaw bɛ yen nɔ ni koli wagati sera n'olu donna ɲɛgɛn na olu bɛ don ni denw y'u bolo k'u ko i b'a sɔrɔ fini t'u yɛrɛ la warakalen don denw fana bɛ don u kan denw bɛ masaw ye lahalaya bɛɛ kan dɔw bɛ yen nɔ n'olu ye koli daminɛ n'u ɲinɛna fɛn dɔ kɔ u bɛ denmisɛnninw wele kɛnɛma u b'o ta ka don n'o ye olu kan ɲɛgɛn kɔnɔna na nin denmisɛnnin masina bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ bonya kɛnɛma cogo di k'a sɔrɔ a yɛrɛ ba ye lahalaya sugu dɔ kan donc ninnu bɛɛ bɛ an ka dubaw kɔnɔna na parce que fɛn dɔ don ko ninnu ye kɛnɛkanko de ye an bɛɛ ɲɛ b'u la an bɛɛ bɛ nin du kelen ninnu de kɔnɔ an ka ɲɛnamayaw dulonnen bɛ ɲɔgɔn na sigidaw kow bɛɛ ye kelen ye bon tiɲɛna dɔw bɛ yen nɔ ninnu hali bi an balaka ninnu mago bɛ ladilikan caman na dɛ Ustaz Hudu k'u bilasira kosɛbɛ sabu den ka kalanso fɔlɔ ye olu de ye n'olu ye kalan in di ka ɲa jogo ɲumanw bi sɔrɔ mais ni tiɲɛni daminɛna olu yɛrɛ la jogo bɛ ɲini min bilen sinon ni lahalaya in fana b'an ka société kɔnɔ bi kosɛbɛ denmisɛnninw ɲɛla tigɛlen kɔ u bɛ ko bɛɛ dɔn ka taa don mansa kan ka sɔrɔ a bɛ koli la mansa yɛrɛ de b'a wele nin ta kana di yan wallahi Ustaz Hudu bɛ dɔw mankan mɛn ka den dɔw wele kɛnɛma ka na an baw tulo bɛ kɛnɛma u tulo b'a la koyi n'i ye nɛgɛjuru bila sa u bɛ fɛn f'i ye min ka gɛlɛn ka tɛmɛ hali nin kan an se ka dɔ wele kɛnɛma ko kana ale kɔ la ko nin bɛɛ bɛ kɛ an ka société kɔnɔ bi bon nin tigi bɛ se ka kɛnɛmamɔgɔw bonya cogo di ba yɔrɔ si dogolen tɛ e la i mana mɔgɔ ye kɛnɛma e bolo o bɛɛ i ba ɲɔgɔnna ye e bolo foyi dogolen tɛ e la fana o cogo kelen na bon n'o denw ma tiɲɛ mun de bɛ na tiɲɛ hali bi an ba ninnu kɔni an furumusow n'an balimamusow mɔgɔ bɛ ladilikan na dɛ karamɔgɔ Usayi Traoré n bɛ mun fana f'i ye an bɛ ka kuma Bamakɔ de kan mais n'i taara Bamakɔ fana kɔfɛ n'o ye Mali burusi kɔnɔnaw ye wallahi i ɲɛ bɛ kabako ye ne yɛrɛ kɔni bɛ mun ɲini maliyɛnw fɛ minnu sigilen bɛ duguba kɔnɔ bɛɛ k'i kɔfilɛ i bɔyɔrɔ la se waati sera se bɛɛ k'i kɔfilɛ i bɔyɔrɔ la k'i kɔfilɛ i bɔyɔrɔ la ten an ka taa sojan jɔ an ka taa misiriw jɔ an ka taa pɔn dilan an ka taa nin kɛ caman kɛra nin na dɛ nka i ye nin jɔ minnu ye ni jogo ma dilan ye valeur fosi t'a la wallahi burusi kɔnɔna bɛ yen Tarawelekɛ i tɛ se ka tɛmɛ dugu donda la k'i bɛ don dugu kɔnɔ yɔrɔ dugu ninnu caman taabolo ye kɔlɔnba bɛ se dugu donda de la dugu bɔdaw ani dugu dondaw e yɛrɛ dontɔ dugu kɔnɔ i bɛ muso de warakale dugu kɔlɔnda la o bɛɛ b'u ko duguna si tɛ yen ni kɔ bɛ yen samiyɛ wagati a kɔ e yɛrɛ tatɔ hali foro la wallahi a kɔ kɔnɔna na i bɛ muso fɛn fɛn ye fini t'a kelen na a bɛɛ lajɛlen bɛ ten bon tellement o dugura la cɛw fana ɲɛ digir'o la olu yɛrɛ ta jiti basi yɛrɛ u t'a dɔn ko kojugu yɛrɛ bɛ ka k'ale dugu kɔnɔna na n'o tɛ nin bɛɛ ye balawu de wala an ye dugu kɔni jɔ k'u masiri pɔnw bɛ dilan maternitéw bɛ jɔ pharmacie baw b'an ka dugu kɔnɔ misiriw jɔra an bɛ waso ni misiriw yɛrɛ cɛɲɛ dugu kɔnɔ mais jogo tɛ yen a dugu bɛɛ tiɲɛna ni nin cogo ye k'a bɛɛ ci ten i b'a muso dɔ sɔrɔ kɔnɔya 3 a si tɛ cɛ yɛrɛ ta ye cɛ bɛ kɔfɛ ale yɛrɛ nin bɛɛ kɛ cɛ kɔfɛ bon n'i nana hali ni ko i b'o muso dɔw bila e yɛrɛ fa de bɛ wuli k'i jɔ ka tɛ bila parce que den ninnu fa tɛ mɔgɔ wɛrɛ k'i yɛrɛ dɔgɔkɛ den don e jamu ni dɔgɔkɛ den ye k'a bɛɛ tɛ kelen ye e yɛrɛ jamu ni dɔgɔnin jamu a bɛɛ tɛ kelen ye wa k'a ma den sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ fa y'a sɔrɔ i dɔgɔnin de fɛ nin bɛɛ bɛ kɛ bon k'a lajɛ an yɛrɛ bɛ yen an bɛ silamɛya la an bɛ misiriw kɔnɔ ala ko b'an bolo tiɲɛ don mais an ka dugu cilen don an kɔfɛ a du caman na i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ bɛ nin cogo de la bon dɔwɛrɛ si tɛ ni yɛrɛmabila nin fɛ su nana ko kaba i tɛ fini ye mɔgɔ si la wala cɛkɔrɔba tɛ maa jalaki ale yɛrɛ t'a dɔn ko kojugu yɛrɛ don ale yɛrɛ bɛ cogo min gala sanfɛ walima ka lipogo kɔnɔ buramuso fitininw ɲɛ b'ale la buramuso fitininw ni buramuso kɔrɔbaw fana bɛɛ lajɛlen bɛ nin lahala la a bɛ ten u t'a dɔn k'a fɔ ko nin baara jugu ala t'a fɔ k'an ka ko dɔ to yen k'an ka hɛrɛ b'o la sa
na ko ayi nin to ya ka bone de bala ayi nin ke aka here de bala ala ko an nin to bon naw yo ke ka kila ka yituguni ka fo ko bashita la parce que anya metande so de kama responsabilité bilbele ba de ba muno de kren nyala nga jamana karamo itise ga dine bara shike na ma ko non nun to ni wahbiyawe ne bulu ko rebe to mina sisa karamo were ku dado wahbiya ni re mundi ye asira sagwe wallahi fen be mission ka an ga malion bo filila mundi wahbiya ni abaka fom mundi kama ko wahbiya parce que am ga dine ni sabotage de do nyokona itise ki kala ko sebere ke ni mo do ma fi ma ko aw kara wahbiyawe aw kara ni ita otmana o korami ala kirata te ke ala tayre te ke fiuni madambe ka taga yan fe wala mo min baka fi datugu ne bolo ni fili yere yoro la mun dayele lendo de be fili kon mun ko ni datugu lendo be ba do ka fo bi so ba de ali telephone yetara telephone sambiti la sa telephone kene min be data bali san fe ko ke san join en nana ko telephone ayata ka di may ko wala ngameni nyogonde ma aw benala aw bena prila est ce que ni war sara bitigi mun dale be kene kan tabalika na yota ko kunda kay bo minewa abadan iba fo de mun be carton ko ko no jigi kadia muna parce que be bulu mama hawla be nyemo ye folo fiye mo fli o datugo nendo e ka telephone ka datugo jariye me muso ka dayele kenema o de kade muso dayele no ti problème shi mais téléphone datugo le carton kono ye iya exiger ko foy ko de soro mais muso rebe chugo mena yemma son ko datugo hakili ma era kan ta kala ce ka ba shike ni madame kasa jamana baka ciyanyana est ce que jamana de nyuma sako ye ka jamana ka keta Cheikh Abdallah halanga boli fen wa mi ga fini san kulu datugo ku datugo moto bi ga fini bi ga biro lula mobili fini bi ga biro lula mais o mobili tigi la muso langolo warakale be ko bla nyefe ni kuma na dro ko wa biya ya kaba ko tami la kan so rene kan dele tinsa pusu ga latta na maga karsala kawla gushamu ku sabuti be bado ka foko kelentew be bado no la ka hakli man amen no tamana ka boy ne an balma muso do ka problème balma muso yin fana ko kama na gando ba lela ale ni a balma muso be cheklen ku di mana muso flabo u cheku muso kelen o be dubala muso kelen o be yiro wala la chebulo oni do to nta nyonga comme amba kalama ka fo sube kla muso ni nyonche domuna na ya soro mimbe dubala ni chebo fe domina ale mimbe krefe ko chebe na warda ale ma kalika ka dumuni labe bon ko nyi wakati ga lere che fansa me mundila kasa ebe ya fela de la me ebe na dumuni ngene fe an kaso otene ka tu me mundi kama bon che ko ni kuma u feme be kale mana wardi o ma ko ka fenge ko ka kuma u ka cha beta bon alere ya bla kuna peut-être che ma ko be dumuni ngene ndola ka dlan du dembeye au moins tabulo on abse ka warni do di ale ma obse ka ngene ndo dlan ayereye non ale ko ni abla o mine de konna mais ko ngoni chana yale kuna siri foka de mateme ko ni de ba ale kan ko yala amse ka blasra li kan bandi ale ma ale na che kan ile halaya ina ni ale kan ga continuer ka fin glande walma ni tubu ta la domina akiba dlani ma na ta kungo sra ulla namse ka blasra ni kami sazut ala kan soba amin ya rabbal ala ka ki mandama me do kala kala re nyon cheya ka foko ni wona bina parce que ni muso dodo ne ka wasoko de ka kumorota wala ka manjado ga ma wala bo odila donc chebe bando na fembe ke me ga klega hammi ga joro ala ko na ala ko de be odi bari ni bela jeli fem ñu dra ka nga cheyini nga feila parce que ga foko ebe muso do ga sodi me be ga dumuni ngede fa ko ga dumuni labe ga wadde ka dumuni labe o mon fle no te so bay chebe o manga ka chebulu ale madama ukayoro klaleno shu klaleno fon klaleno donc hatta alakra sallallahu alaihi wasallam alakra pour muso medmoni ngeni mu megala dumun ngori gaso bon emega foko hatta alakra maisha gaso dono pour muso do yedmunen blagara nan ga raisha kelea ta ya minen boga bonga menere dumunin bere bechen ko lu febe parce que daka ya re dumunin manga na bo surtout ka dumun ngey kasore bon ambala muso yingale mun ka kain kuspe wala da ka chedeme aka chedeme che ka clean aka chedeme paji che ka clean baliyi ko lo bara la haradona ni aka dai ana che ka ta demna ko no fe aka chedeme che ka clean so ne che ma clean aka demna so libe gelade o e fandoi wa ambe je ga pado fo dungodo
muso ne ga ko e chenye shiribe maka be ka e balo muso do yin ke bolo ko fa fein e kana demo kan sino turub na sere madundo duriya kelengara seni abe nini yelela ni mechi ne abe fanfe bi sina abe ka be le madon fana fanfe e fara na kulu donc ko nga deme abe da saba fon muso de nya muso de asiya ko be duba ko ka dumuni do denga laba le utika ko amana kuma cha chugu utika ko duba kara duba e chugu muso ka muso afere ba kono abe ka dumuni laba chugu me a chere kilinin chebe na du muso be deso fere la chugu a sika deso labada donc a chain deme aka oke wa dom ye ka dunya eke takola wa kai shi do informa ka to oke ola e bi sega ladini sraw ka blani sraw ka kenoi o e chere ma here o ba ke chere farabe ke ma klini wa klije ifana o be na ere na fa dondo bale na klinu abe na fa dondo ngani klinia konite gelabe ke ere bulu ala dominant na jenge bon ni aso chemu ga bara ni ngon te bara selection e ke ga duchi de e be double en fait mais ni ga do ibno ga ibna dumuni ke yani donc munga donu e ga dumuni ni e ka fembe be kale fe tsugumuna o fana ni fana ga do so fana ko ke tsugo de la ala en rof ka gele ko na da ska clean aidan kilema donc cleaner do be doni ko nana ka o be ka la law koroshi ninga dum war kana do tana din ma ko ga o ka dumun la be sa dumun kay ka o mana le tara sa mu ga do fana fe o dona ko so dumun be ka kere made ton li ba ko nana wa ayem so do tiga herela sebe baram kara barany mante amala am so ka deme mo ba ta bi saka bo o fli kono suna bi saka ma ko lo bay la harandona ala ka klimandi ane an wona bela jelima amin ya balana cheikh abdallah franga mi Franka fitinin rondo quoi cew kasra lañe muso ka sinaya de ba do ka fokol la dadu nga sinaya ko tige bali kelela wati be fitna wati be balawu kamo ke niya chamana je chebe sura kroda asiya mandi muso si icheka muso doni korota ni sanje abadan aye furu kana chugo me ayni fena furu kana teni be wati be riba ka fembela karsani oblale me krefe ina foti muso ala yere ko kankana keti me muna ba keti ni ma se ga mungla mo mi rebe duba tublike o be de se ga daga fitini ke o se ga deso ne bolo daga bade ka gelenge te me daga fitini ka me ma mi se ga duba dubli koninke o se na de se ke koninke daga fitini koninke ya keranga me ka ye e bakata krefla de la ka foki klinga fre to shi kana i fei no fe ma ka foti yali haklina nyuma yere fene wala parce que ifene bina gaddu tigi de ni duba me an fa ifa be babe balmo be bo ete fe ulu ka boy numa fo katana ifandoni fe kilenu ko dun ne fe fe muna che ka ju wa flana na majamto abina ke sobe ka muso kun karnyona wace mun be duba ko no bora kala ma dongodo abe ko nyana ka fo ko muso donde nodo ko che note wala o be fere beke ka fo ko muso doni ne baga che nege atara bara ira ko lo ba kaman ko ay fen beke o kan be fo muso ka tili kaya ka ko no di ka tilo kuma la kaya ka ko na ta irema no te ibi ka dona mu bi sinfe bo be sinka o bisigate ko blo minan ko no dro fitna di fokata mun ke saw bina ke shi kele do ni yonje halo de ba la sama ka fo ko ni de la kanke ka so ni asige chama juye chede tuma banyi ni dutu ko ni ka sirala nyo ka kle foti min bi musoni na duba kono o boala ikato a placila mun be ni fenena o boala ikato a placila no de cheka me be ni ga fenta ni gaddo ka tabla ni re sirana la nyede no tana na sirata tala sere asa ni sanga do de ale re fene bulu abo kali tigru mali na tra duba la domi a daire be klala abo kuma ere fokoi wala be kormatigelu ni fon chaman ba ke kayira ko cheba ale de fe be ale de kawrola tini kawrola bo fitna be sin ka wuliti to na chew ka sara nyaw ka kle so ni nyonche wala sabdu be se ga ke dudda mulay naam aywa wati min kal farana seru ko bari yira likana ko ay do dum e ko fe ko de le kan indi shegi nyona dum aywa amma ila limana la ko bitan kama nyongri ya tanga foli ni wal non don ka ni barkada ka nyeshu kilengene na bela jilema ambal make na kala mo ke na nga chorba alhaji ahmad baba kunati nanga mako abika ana balmau ana ka musorba ambal ma che mana musuma na baraka nyo be ka foli be ni kenen ka emission kanu magabado aka bla sali kan ana ka ladri kan chama be sama kenen ka ya
Amadou Baba Konate an ka foli bɛ s'a ma kosɛbɛ an karamɔgɔ Alustaz Sayidu Jongo an ka foli bɛ s'a fɛnɛ ma denkuranin baba ko Ala ka den balo ka Ala ye denkuranin nɔgɔya an ye denkulu kɛra na inshallah Badiru m'o bɛ fɔ dɛ n karamɔgɔ don n tɛna n da don o bɛɛ la an kuma nin bɛɛ dɛ denkuranin fa don wa denkuranin fa don an bɛ karamɔgɔw kadimuya kusenw digidi n'an tora ka fɛn dɔw fɔ yɔrɔ dɔw bɛ olu tɛ fɔ an ye nin waati na an ka foli bɛ s'a ma fɔ senu meri combien de Seydou awɔ an b'ale yɛrɛ fo yen nɔ ka tila k'a fo fɔ Yirimajɔ fɛnɛ denkuranin ba bɛ yen nɔ de fankɛnɛ bɛ Yirimajɔ fankɛnɛ bɛ tiɲɛ na ale ta ni tɔbafu ka jan dɛ ayiwa an ka foli bɛ s'a ma dugukolo bɛ munumunu kuma dɔ la tan ni senu don dɔ la a bɛ munumunu ka taa jɔ ni Yirimajɔ foli bɛ se karamɔgɔkɛ ma ani an balimakɛ Ibrahim Traoré radio ɲɛtaa club des amis cɛsiribagaba don Ala y'a fɛnɛ garisɛgɛ den na denkuli fɛnɛ kɛra bi sɔgɔmada in na den tɔgɔ dara Usmana Bun Affan mashallah an bɛ dugawu k'a fɛnɛ ye an yɛrɛ dɔgɔkɛ an'an denkɛ an'an baarakɛɲɔgɔn Abdulayi Sila maraka technicien Ala ye du nɔgɔya yɛrɛ ya yɛlɛmana ka du kura kɔnɔ bi kaba ɲini karamɔgɔ fɛ k'u ka dugawu k'a ye inshallah i n'a fɔ yanni kana an ye an ba Tanti Sadio ka ci fɛnɛ lase ko a tɔgɔma ye cɛ sɔrɔ ko kɔɲɔ fɛnɛ kɛra bi inshallah an bɛ dugawu ɲini ninnu bɛɛ lajɛlen ye Ala ka barika don ko ninnu bɛɛ la inshallah basi la ka du Ala ka yɛlɛmali kɛ hɛrɛ ye ka ni sigiɲɔgɔn ɲumanw bɛɛ ka dudenw yɛrɛ kan bɛɛ k'u kisi ka bɔ jugu bɛɛ lajɛlen ma inshallah ka barika don du in na k'u mɛn a kɔnɔ sigi la a tɛ minnu bolo Ala ka ɲɔgɔn nɔgɔya ya rabbal alamin Ala ka belebele fɛnɛ bɔ amin ya rabbal alamin ka sigi lafiyalen amin ya rabbi ya rabbi ya kan bɛ nin cɛ bɛ don Allahumma an buramuso ni ɲɔgɔn cɛ ya rabbal alamin naam foli a bɛ se communicati bɛɛ lajɛlen ma kuma fɔra ko Seydou Jongo ka tawafu kɛ yɔrɔ ka ca n'o tɛ jigiyɔrɔ ni sɛbɛnnikɔrɔ fɛnɛ funacɛnin bɛ yen mɛnɛ nka a bɛ faamu ka foli se bɛɛ lajɛlen ma ka foli bila an karamɔgɔ Alustaz Muhamad Mahi Watara an ka foli b'a ye nin waati la Alustaz Muhamad Traoré